Voilà, Gausu Keta Gason de Fer, Ambe Fulini Tony, Ambala Sekonbani de Meba Bella Jilima, Kalame Jerekulu Bella Jilim for Malikono, Animalikoka, Fefen de Beni Watina, Nusumbe, Arajo Nura FM. Amba Bella Jilim Foka, Bella Jilim Walimandoka, Fuye, Uniche, Uka, Daniela, Unichoka, Wilika Jola, Halibi, Kanino Fair, Ukusu Walento Karajo Mandila, ni Alasonama, Sanatira Padi Couscous, ou il a manqué de sauce. Doujera, Kurafunu Chamamba de Ube, Ambulokoro, Sonibe, Amena, Anda Douala. Limana garzige ma kemmi ni alaka jaye ubo soro ode kama radio Nura FM anzikilin be yoromi abe konyumani wereda abo kofo konyumani wereda ni ale kofo ibe jala koroji ibo kofo usratige la ambe konyumani wereda aduguti la kaw ambu foku walinyumando muso jere jekulu amba ma bela jile foka demsen jekulu ka be walinyumando ka fuye ku ni chew ka danela halibi oku jija Nura FM oku tega flake ka aweka do atachaw o temenengo sa ambe fulin tanni amala se kanubani de meba bela jilema umana ke mali yoro amba funyena ku niche ukadane ala uniche uka klomajola Nura FM bikonondo ani nani tomi murmuru duru awekado usanfe gausu amba bange bawfu aha uluni fulika kade o ijagwa uluko ni befu ambe do okuye alaka ubulo kansho alako me angoro ka fulini tanni takanyeshi halibi awekado dine matrafa bauma ka aw yerefu aw minu chesirle do aw minu mbike so wuye ni Nura FM na be soro nya fandani nani befe sabu bon wana uka kuma do bulungono ni dengele o tebeleta to ekibu dafalen de be minu mbe barake ekibu mbe no be barake Nura FM agafe atola no be barake Nura FM yere kono amba bela jile foka woli nyumando kayira wala kafo minyi aweka do ambe fulila se Yusuf Sisoko makani chesiri kuma so koni koloshile mbale buloni wati kelina ka fulila se Gausu Keta Gason de Fer ambi foki wali nyumando ini chesiri ka fulin tonne ka lasi Burama Traoré Jobere Mamu Kamara Modi afana bian o temenengo Bakar Traoré beti awekado afana bian ni watina okuma beti mbifoki walimando nere tokaye Maimuna Tudi gafu jaman madu maiga sigatala kuna funi adamine na soni ba mina do akononga yanuche Gausu awekado nyabala ekran ko ni barangeli dunga fambefe Gausu ka tikitoku o baka Gausu Keta o ka tikitoku baka ni do no ko ni bansoro kan nyabala minye Nura FM ire TikToku ofana o gunembia age ni ya sebe Nura FM bomako dron TikToku aleba yere iri la uye Nura FM ka TikToku o Facebook fana a page da lele do kanyeshi machaw okma bura ibe foki wali nyimando ni Gausu ani chesiri ni bezuno sanfe ni wati ne ibansoro no ya soro kelembe ka téléchargement de ke Play Store kono fana o awon bi bulo siga foite ala okma na ka ube foka wali nyimando Gausu kile de guana wati de tara o nyoka cha wula dombe ngana shimanja sigata la de boyro ukaja Gausu bi bofo murba bugu kiti kana biyano fo kunyumani wereda on be bofo sangare bugu Marseille Dublini kanti kanaya o minu yere kausa doni oye suraga bugu enfo mgowi o suraga bugu ko amba ufu ko sobe o luko ni bangoro ya ulubina nota kumaka chade wara yere be bofo fo samaya bara ni bara kanu te o kemandi o kona bifo Gausu ni chesiri ambe kanu bo befo Bakar Traoré beti ça va alhamdulillah nyama ko be chogodi alhamdulillah malakan kusobe maw na fo ko la dama la klesa de wati tara de kusobe wati tara bismillah sigata la saha aha nyama ya fotu mina wati asebe ko tara ga an yera bina ferani dabali sigisinga ani wati am sigata nyugo fetu mina ga odo kum kona la songode na ambe masa Allah taala de tanu kusobe ka le sebe ko barkada masa munye biira ana biye jumadi am gila ka hini masa Allah taala fe munye juma chama ako yira ana kene ya konna la juma selimu nu buna kebi nyama dugo mu nu buna kebi ame masa Allah taala dili dugo sanuma nunu akabela dili mine ka nyeshi anga jamana ma nyama obolon ko fesa anti do boron kona la abada fo anga sili chaman ke kiro la kuntigi kan de Muhammadu Rasulullah ye kishi ani nema chaman be ka nyeshi alema ina fo ya fatukum na kuma damne na anga jenabo sababu no de an wolo bakoro na wolo fakoro nunu ye ame dugo belebele ko yulu sangan wati bela dili la ka dugo belebele ko nyino lu fe ko alaka anyeme ula munye an kanu ba munu me jamana kono fo ka tabla mu jamana ko kana la nyama me fulini tanuni walma non
tan ni k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ kosɛbɛ ko ala k'an ka jumaw k'u caya wala amina Nura rabbi FM an ka nɛgɛjuru sira o 76 33 43 03 kuma ɲɛna ndɔgɔ babu ɲɛna ndɔgɔ min ɲɛ awai k'a dɔn an bɛ foli ntɔni lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma lamɛn jɛrɛ jɛkulu k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'u k'u bisimila Nura FM kumasoba in kɔnɔna na o de siratigɛ la an b'a jiru la k'a fɔ Nura FM wuli ka jɔ ni cɛsiri min n'an b'a kɛ sanga ani waati dɔw wɛrɛ tɛ olu yɛrɛ bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ cogo min n'u ye jateminɛw kɛ ndɔgɔ k'a ye k'a fɔ fili bi don baaraw la yalima k'a ye k'a fɔ awai k'a dɔn an bɛ k'a dansago i k'a dɔn olu de y'an bilasira baw ye n'u y'an bilasira ni hakilina min ye ɲɛfɔli cogo min bɛ yen k'a kɛ ka ɲɛsiw ma an b'o ɲɛfɔli kɛ lala a ka ca ala fɛ an bɛ ɲɔgɔn faamuya o ka di kosɛbɛ ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen kan o tuma an bɛ kanubaw dɛmɛbaw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn min ye awai k'a dɔn a bɛ fɔ o cogo in de la o i bɛ ko dɔ la i hakilila min ɲɛ b'i la o bɛ k'a sɔrɔ o ɲɛ t'i la a wɛrɛ ɲɛ b'i la min tɛ o ye nɔgɔ de siratigɛ la maaw fana bɛ yen minnu fana b'u sɔgɔ anw na dɔw wɛrɛ tɛ awai k'a dɔn ni kuma daminɛna i b'a sɔrɔ u bɛ surunji daminɛ ala kaba ko tɛ koyi i sɔgɔlen bɔ a la i dusu kana kasi kuma banna dɛ o kuma ala k'a ni sababu bɛɛ kunnafoni sɔɔni bɛ an bɛ don a kɔnɔ nka yan'an ka don a kɔnɔ baba adama ture faransi sigi la belebele in bɛ fɔ ka waliɲuman dɔn ka foli ntɔni k'a lase awai k'a dɔn min ye Ibrahima Tunkara a fana bɛ faransi entrepreneur ba don maliyɛn den don a bɛ ka Mali kɔnɔ wolo faransi an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn Adama Magasa k'a ka foli awai k'a dɔn ko sarada kumasoba in kɔnɔna na min ye awai k'a dɔn ka foli ntɔni k'a lase anw ka fofanakɛ ma n'o ye Lasana ye k'a ni ɲankuma k'a ni fama k'a ni wuli ka jɔ ka b'o la sa ka foli ani tanuni k'a ta k'a lase sanga ani waati dɛmɛba jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ anw lamɛn n'u bɛ awai k'a dɔn Itali mara la an b'o fɔ k'u waliɲuman dɔn Sori Jalo bɛ yen Ibrahima awai k'a dɔn Fungo Jibril Ture ale fana bɛ yen Ibrahima Traoré ale bɛ Malta jamana kan dɔgɔ n'an bɔra yen Espagne an b'a maa bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ awai k'a dɔn Madrid anw ye Real Madrid kaw de ye o tuma minnu bɛ Madrid an ka foli ani tanuni o bɛ ka ɲɛsin aw ma ka b'o la sa ka taa min ye awai k'a dɔn Indonésie Amadu Bagayogo an ka foli ani tanuni ka ɲɛsin Amadu ma k'a ni cɛsiri dɔgɔnan ye Amadu fo an bɛ foli ani tanuni hali bi k'a sarada ka ɲɛsin awai k'a dɔn Amerikikaw bɛɛ ma Ameriki kɔnɔna na min ye Awa Gindo ka foli Awa a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen anw b'u fo k'u waliɲuman dɔn k'u ni cɛsiri n'an ye Awa Gindo fo an bɛ awai k'a dɔn foli lase Mahamadu Sumunu ma Madame Sumunu Mariamu Kɔnɛ Madusi o bɛ Philadelphie Mali Traoré min ye Madame Sise Abili Adamu Li Aïssata awai k'a dɔn Keita ani awai k'a dɔn min ye Madame Kebe Yatu Jakite nin bɛɛ bɛ awai k'a dɔn Washington an b'u fo k'u waliɲuman dɔn Angola Madu Ture bɛ yen Samba Traoré fana o bɛ yen dɔgɔ Zumana Jakite n'a furumuso Safiyatu olu bɛ awai k'a dɔn faransi sigi la u bɛ fo waliɲuman dɔn alu si min famana ma dɛ a tɛna kɔni Amérique États-Unis yɛrɛ famana i bɛ n ka foli f'a ye ka b'o la sa ka taa awai k'a dɔn Congo Siani Jawara Damagile a bɛ fo ka waliɲuman dɔn fo yan fo Congo k'a ni cɛsiri dɔgɔ Maliyaso Mamadu Umar Ba Eli Diko olu bɛ kɔnɔwari jamana kan nin bɛɛ ye kanubaw de ye ani dɛmɛbaw minnu kɔni bɛ an lamɛn waati bɛɛ lajɛlen dɔgɔ yan'an ka taa yɔrɔ jan arajo so fɛn fɛn bɛ yen kasaw kɛ bi a ka gɛlɛn an k'a fɔ k'an bɛ se a bɛɛ ma nka arajo so fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ k'a lamɛn an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn Nura FM awai k'a dɔn o kumasoba in kɔnɔna na Gawusu ko cogo di ale k'u k'a ta kelen kelen ka taa ka sɔrɔ to a ma y'a la a mako b'o de la ale a bɛ faamuya sa o alu sibi nana dɛ a ko alu nana wala alu an famana koyi alu a kɛra faama ye dɛ yere i b'a sɔrɔ a kun den bɛ kɛrɛfɛ de awɔ kɛ a bi an filɛ fenêtre fɛ wo ni fɛ te k'an filɛ ale o t'a la dɛ na an bɛ ɲɔgɔn bolo sa i sibi kosɛbɛ o tuma na Gawusu Keyita Jata de fɛ an fɔ limanaw ɲɛna minnu bɛ TikTok kan minnu bɛ Facebook kan k'u ka a aimer a y'a aimer a banna a ka partage a kuma ɲɛna ka yɛrɛkɛ a y'a aimer a k'a partage a k'a yɛrɛkɛ o la a bɛ taa yɔrɔ jan sa o la maa caman b'a sɔrɔ ne y'i ta kɛ filɛli dɔrɔn ye k'i ban k'a aimer a tɛ sogolo dɛ k'i ban k'a partage a tɛ ye koyi a tɛ sogolo a tɛ ɲɛ o de y'a to maa caman bɛ weleli kɛ karisa kosɛbɛ fɔlɔ an kɔni tun bɛ page ye san nka sisan an t'a ye nka Facebook mɔgɔw fana nɔ b'a la dɛ olu nɔ b'a la dɛ n'i tɛ a bouger o fana b'i dɛrɛ mariki wagatilama a ŋaniya jɛlen tɛ a ŋaniya yɛrɛ man ɲi mariki ŋaniya man ɲi dɛ ŋaniya man ɲi baga maa ma ten fo falaki kosɛbɛ i ka cɛ bilama ye a sigilen bɛ chaise min kan nin a bɛ ka mun de mi ta mun b'a la kafe ya tayi kɛ
nin bɛ ngale fana ka keleya wa bi tande de te ko ma yele tabali kan bi o ye baba ka balati wuli anaka kaw da badi baba yi nyoro bien baba ozo te ko ma in nyoro bien iri abia ebe awo afabuda o jadresi kuma baba ajara nye bismillah kwature ala sona ma e ambi nyambulu siga tala te ko ma iba do soro obike te ngadi de ka haram blogu tala kosobe iri e abe ma fare foni sa ko ma abe ma magnifique asnaki fare foni ti ba mata nyini yoro jangoyi nga nyere ka dugu de lajera dron kosobe kasinga a sensen atoda anga yoro belebele dowla abana ko ma ye faso dugu dɔ ye min bɛ tali kɛ Gawo mara la kosɛbɛ ko ma bi de ko ma man bi dugawu kɛ ala ka ni sababɔ bɛɛ ami n dɔgɔ ne a f'u ye k'u ka aimer kosɛbɛ u ka partager kunnafoni sɔɔni an bɛna don a kɔnɔ nka yan'o cɛ sa an ka arajo so fɛn fɛn bɛ yen n'u sogolen bɛ an na an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn an bɛ foli lase Kiyatu Sanogo Daɲɛ Tarawele olu ye an sigiɲɔgɔnw ye nɔgɔ yan'o cɛ sa y'an yɛrɛ kɛrɛfɛ dimanche don ni ala sɔnn'a ma an bɛna an keremu sabu min ye awɔ i ka dɔn Kɔnɛ Tuluta Kɔnɛ awɔ i ka dɔn n'o ye Urukiya ka Kɔnɛ ye Tulutaji hakɛ madame Kɔnɛ Urukiya Kulubali u ka so an kɛrɛfɛ yan Yatulu Manjima Yasogo awɔ Yatulu Yasogo bon baba an kɔni an bɛ tulu ta la Lamini bɛ Bamakɔ yan ou bien a tɛ yan de Lamini dɔgɔtɔrɔ Lamini Lamini wa a bɛ yan dɛ Lamini taara Côte d'Ivoire Lamini tɛ yan Lamini ko ko sogo dun ka Lamini ko k'i ka sogo dun ka haramu o bɛɛ n'a ta ye interdit nafigiya dabila mon ami Nabla Lamini bɛ Côte d'Ivoire a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ dɔgɔtɔrɔ Lamini bɛ Côte d'Ivoire Lamini Sumare Isaac Malien Lamini a bɛ n ka foli f'a ye a bɛ Côte d'Ivoire analyse kɛ u bɛ san saba bɔ bi dɛ ko sogo ko a ka dabila Lamini sogo ta kuma sera sa Lamini an jora sa k'a b'a don fo bi n tɛ ka sogo mansi an jora k'a b'a don fo ka n'a bila bi la n bɛ se ka sogo mansi a tɛ ka sogo dun n dɔgɔ ala kama ko tɛ koyi a to a ka kɛ tan baba i ka cɛ ko a bɛ siran jɛgɛ ɲa kilen voilà ɲa kilen tɛrɛ voilà c'est comme ça Yusufu Mayiga mɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn an b'a fo ka waliɲuman dɔn min ye Senar n kɔrɔkɛ don a b'a lamɛn waati bɛɛ lajɛlen n ka foli ba ye Alice ko i k'a dɔn ko ne ko k'a Sangare Amadu Dara an b'a fana fo Habib Marvan an ka foli ba ye min ye awɔ i k'a dɔn Baba Adama Ture k'a ka wuli a ka taa baara kɛ ko ni Ala sɔnna te ko i ma a bi dɔ sɔrɔ mon fils Madu Amadu Tembele an ka foli b'i ye i ni cɛsiri min ye Mahamadu Kɔnɛ an ka foli b'i ye Gawusu Koyita international anw ka finiw an yɛrɛ bara fini ninnu an ka gese bɛ da ni minnu a tɔgɔ dali finiw tɛ yan dali finiw ninnu a ɲuman Gawusu b'a dɔn kosɛbɛ a bɛ Bamakɔ yan nka ne ko hakili la est-ce que Gawusu est-ce que ɔnzɔn Bamako ici ɔnzɔn Bamako mais ɔnzɔn kura dɛ ɔnzɔn mun kura ɔnzɔn mariage ma Gawusu Koyita Gawusu ɔnzɔn mariage dɛ ɔnzɔn mariage n y'a ye cogo min Gawusu ɲɛda yɛrɛ yela a bɛ komi ko dɔ kɛra dɔ ye ala ka ni sababa bɛɛ o tuma an ka fɔ dɛmɛbajɛkuluw ye kɛnɛ dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye min ye awɔ i k'a dɔn u k'u bisimila n sɔn jamu k'i sɔn tɔgɔ Nura FM don te koyiba n yɛrɛ burankɛ min ye awɔ i k'a dɔn Tanjalakaw Misira kosɛbɛ ka foli fɔ Sanso ye ko ne ko k'a ni cɛsiri te belebele min bɛ yen n'a ye awɔ i k'a dɔn sanga belebele n'a y'o kɛ Mali kɔnɔ n'o bɛ Sanso ko fɔ Sanso de tun bɛ na n'a ye a y'a tɔgɔ da yɛrɛ la o te awɔ i k'a dɔn alihamudulilayi marisira o kuma Koyima o nana sɔɔniza min ye te Koyima ale bɛ mɔ anw bɛna an wasa don la ala ka jɛ ye o kumana an bɛ foli lase Isa Mamadu Jalo Gabon Jibril Ture nana Kasimu Lamini Konate an ka foli baw ye ma dɔgɔ nin tɛ ko kɛcogo ye sa wa e ko waati a tɛ ka na ne ko an ka président bɛ yan nin wa parce que na a tiɲɛ yɛrɛ la ɲininkali in kunbɛn ɲininkali in kunbɛn dɛ président ka ko a ye ne président kɔni bɛ Bamakɔ yan n fana ma o ɲɛma nin waati t'a sɔrɔ a ma jaabili kɛ o a jɔn de ye Zigiri ya aw hakili b'a la o Bura e bɛ ka kɔn position min na e bɛ ka kɔn an ma o anw minnu an ye élan ta ka dɛsɛ o cogoya tɛ an bɛ ka na dɔɔni dɔɔni de a kuma bɔli ko t'a la bilen o kuma kan fɔlɔli fana jalen don nka kɛ a ye kuma bɔli bɛ yen sa a bɛ yen fɛnɛ sa ayi Zigiri da ten ka na ten ka taa e ye maa mun ye e tɛ Zigiri da ten ka na ten ka taa ten ɲɛma ko ko dɔ tɛ kɛ o tɛ kɛ bi a kuma ka ca koyi ayo abada jamana in bɛ position min na nin ye
amana ne janwa mun kan kunga gere femuna nyama ala kan sutura kana ma hakili jigini na folo sa celibatia la hawla ya fosa awro meni kibaru abura jmen voli bura be dugul kamina samuwa asamugul walia wa jasa ayo de fo samu ga jasa nunga fege aka fege ko kana ni fo yana karamo ga jafa nunga fege ni lega jasa nunga fege aka fege ala kan sawo mi ala kan sawo be ya rabbi ma bismillah ko sobe saha anga tade ya nyama me tade ke ame siga fo jiye bela jele na togoji mamu ye arasin sali kala ka zigiri solo kala ka non damele kala ne nana kene ka uchamane siglemen wati na ka araduni ka munumunu ka bilala karamogo nana karamogo nana kalandi karamogo nana o mandi o te warsoro warto la jere la warto la de karamogo be kle kana ati warsoro o mandi do wara fatuni ta feke ntirge do fosa karamogo ngi ka dofo karamogo ay misra dimao ay tani ko ebe minun do tanu le bay min bi do soro ni o fodro ne ba an shina mi taw tanay awo fo le sengele do sengele ay nyama tema sa ne be ko ala ngi ka dofo sa ngombi ko awo nyama ifana ikanga jusa de ay dofo ke ni o ama am fana ma repetition ngana mane ke dofo ka dofo bay dofo nunu me yela dofo la ilaha illallah ifle ka min fo ere do aujourd'hui c'est notre jour la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ambe min fo mali yonye la ilaha illallah ayaw janto mali bala la ilaha illallah ambe min fo ashimiye la ilaha illallah ayaw janto mali bala la ilaha illallah ambe min politicien ye la ilaha illallah ayaw janto mali bala la ilaha illallah ambe fo mali denw ye la ilaha illallah ayaw janto ba mali bala la ilaha illallah aye to ka sadaka bo la ilaha illallah aye hine fandauna la ilaha illallah aye ni bulu fly la ilaha illallah kasira masa alanye la ilaha illallah ambe mi fo mara bawye la ilaha illallah ayaw janto anga sorasula la ilaha illallah ulu de ngokulun kono la ilaha illallah fajugu ubotula la ilaha illallah muguni kise ubotula la ilaha illallah banchi ube dinasa la ilaha illallah ayaw janto sorasula la ilaha illallah kadua sorasuye la ilaha illallah ambe min fo kanu bawye la ilaha illallah ayaw janto nura femuna la ilaha illallah ayaw janto radio soina la ilaha illallah nura fm ye autaye la ilaha illallah akadanyina nura fm ko la ilaha illallah ayaw janto nura femuna la ilaha illallah ambe min fo baba adama la ilaha illallah ayaw janto nura femuna la ilaha illallah ambe min fo awagindo ye la ilaha illallah ayaw janto nura femuna la ilaha illallah ambe ilaha illallah aka janto kuma soina la ilaha illallah ambe min fo ibrahim tungara ye la
ilaha illallah ayaw janto Nour FM na la ilaha ayeto ka hakli twala la ilaha illallah anunka dimi manjati la ilaha illallah sabu ayere dumba kalama la ilaha illallah akanga tuka hamini minke la ilaha illallah wallahi obede batu aunte dimbi la ilaha illallah wallahi tuka orange money wallahi la ilaha illallah akana nyina weserni ko la ilaha illallah wallahi niko don yijme akana nyina iriya fana ko la ilaha illallah to kala yijme ha e mone hiram ge akana nyina mone garamu ko la ilaha illallah dumbena ni muru infawye la ilaha illallah adamine duye seti la ilaha illallah mika kila kasisi sebensa la ilaha illallah ibe segin katruwake la ilaha illallah mika truwa were gwala la ilaha illallah olumbe 76 di la ilaha illallah ka soro ka ke 33 ye la ilaha illallah halidunga na perese la ilaha illallah ibe 43 faraka la ilaha illallah ka soro ka kunjeni 03 ye la ilaha illallah oya abini yijigine kono la ilaha illallah wallahi bakari ambaufu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah chika mena o amena de jongo jabira ko vous me faites oublier tous mes soucis ajara koy chika mena aïsta sila ajara ni Francis momo sidibe ajara ni 76 33 43 03 kumanyina kosobe te koy manana onana te koy ma abelebele nyama wati tara rakosobe Khalifa Junior ka banamila hatte wallahi afan mate koyma ala ha yes gay te ngadi ha wallahi dunga sabali la ka sabatu koy mayngere ne afiye ngoni bi te sama ni ete mi wari boy bode sama ni ma te wari bo an go village la ni mbe ka afiye ma te ko jogo ni do mi tara tomoktu mara nuna akai sa kata te sama ka suri mo wari bo ni mi soro o yera kala ni akai sa nta sama bi aywa d'accord te ko ma ibse ka ale sama ale ko ni yoro mi ngadi ba ale sama te ko ma do abana de ka mushi doa te ngadi kadi ala ka barka do te na wallahi ami ala ka ni sababe gausu gajata wati tara na funi ko ni awai kaya bi ko na ndara ko soba ko mana soni sa ambe na fere nyini mi bi se ka to awai ka do ko bi nyeso fara be kare bala so ako awai ka do ireke la joie kala vous récompense ni yeso ni bayde amina rabbi ala ka do jabi ibrahim watara anga fuli bi ko jabate ko ajaranye awo ndo mi la dar keta la dar keta ako awaika do lakadari keta ajaranye la dara mun ga fuli biye daraman keta be libidi amba fuka waliman do ndo aski kuye kuna funi nde koyi lun kana sebesa sebe ere kana closer gaus keta fieni bwa sengoro ambena sita amba dadu fara be karbala wala mu izoro ayo suido fini yemi tani bezga tubala ambo tubala yo yi ben suido ni yemi ta yere baro bi a tamito ko ta ko continuer ke
jabira Naugo dua jabira. Voilà, Gawusu an bɛ sigi ka na kumaso kɔnɔ. O bɛ kɛ. Gawusu n'an seginna ka na. Kosɛbɛ. An kɔrɔkɛba bɛ ka an lamɛn. Cɛnbɛli Ginbayara. Ginbayara. Cɛnbɛli bɛ fɔ ka waleɲuman dɔn. K'a Ginbayara. Min ye awɔ i k'a dɔn ko ne ko a Ginbayara. Kosɛbɛ. Farafindenw don. Awɔ. Minnu bɛ ka farafinna kunna wolo. Kosɛbɛ. Min ye fasodenw don. Tiɲɛ. Minnu bɛ ka faso in kunna wolo. Ali. Cɛnbɛli Ginbayara. Ginbayara. Bɛ fɔ ka waleɲuman K'a dɔn. Ginbayara. O de y'a to ni nanzaraw ko k'u bɛ Cɛnbɛli bisimila diɲɛ don o don. Ne bɛ n sigi k'a kɔnɔ. Sabu Cɛnbɛli bɛ min fɔ. Kosɛbɛ. A b'i n'a fɔ a sigilen tun bɛ n kɔnɔbara kan de. Tiɲɛ. O tuma Cɛnbɛli Ginbayara. Ginbayara. An bɛ dugawu k'a ye. O bɛ kɛ. A k'an dɛmɛ dugawu la. Kosɛbɛ. I k'a dɔn an kɔrɔw don. Awɔ. K'u ni cɛsiri. Kosɛbɛ. Olu ye fɛn in daminɛ anw ye. O kɛra. Anw bɛ fɛ k'an sen da u sen da. Ali. An n'u ka taa ɲɔgɔn bolo. Kosɛbɛ. Cɛnbɛli bɛ fo. K'a Ginbayara. N'o tɛ o fana y'u ka don kɛ yan dɛ. A kɛra. Siga t'a la Wulibali don. Cɛnbɛli Ginbayara. Kosɛbɛ. U y'u ka don kɛ. O kɛra. An ka foli b'u ye. Wulibali don. Ibrahim Ouattara. Kosɛbɛ. An ka foli b'a ye. K'a Ouattara. N ɲɛ tɛ n ka tunkara de la. I to a ma. A ma na fɔlɔ. I yɛrɛ ɲuman na k'i to a ma. N to a ma don a ma na. A bɛ na o. Ale bɛ na o. Ala k'a bɛ Espagne. N'a bɛ na. Bɛɛ ka fɔ Kulubali. Kosɛbɛ. N dɔgɔ awɔ i k'a dɔn kunnafoni. Awɔ. An bɛ don a kɔnɔ. O bɛ kɛ. Min ye awɔ i k'a dɔn fasodenw an ka folibaw bɛɛ lajɛlen ye. Ali. An bolo fila bɛ an ko aw ye. Tiɲɛ. Kunnafoni y'an sigikun ye. O don. Awɔ i k'a dɔn anw ta ye tulon ye. Kosɛbɛ. Anw ta ye yɛlɛ ye. Awɔ. Maman Ture. Ture. A kuma n bɛɛ. N dɔgɔ awɔ i k'a dɔn a kuma na sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko Nouvelle Horizon. Awɔ. A ko lakanabaliya. Mali kɔnɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka faaba kɔnɔ n'o bɛ Bamakɔ ko fɔ. Mali. A ko États-Unis ambassade min bɛ anw fɛ yan. Kosɛbɛ. N dɔgɔ awɔ i k'a dɔn ale kɔni kelen bɛ ka kunkan bɔ. Kunkan min kɔnɔna na awɔ i k'a dɔn a k'an ka nɛgɛsiri an ka cogo dɔn. Kosɛbɛ. Sabu nin waati laban ninnu kɔnɔna na bingani waleya tigilamɔgɔw n dɔgɔ k'u kunsin bɛ yɔrɔ min ma o ye Bamakɔ ye ko a laban cogo dɔn o ka fisa kosɛbɛ n'o tɛ n dɔgɔ k'u bɛ fɛ ka bunteni kɛ ka ɲɛsin Bamakɔ de ma a ko n'i ye jateminɛ kɛ Tasazuni o bɛ États-Unis o b'o kofɔ olu ka ambassadeur min bɛ anw fɛ yan n'o bɛ awɔ i k'a dɔn Maliba in kɔnɔ ko ale kɔni bɔra ka tabali kunkan bɔ tabali kunkan in awɔ i k'a dɔn o ti dɔwɛrɛ ye ko attentat terroriste awɔ i k'a dɔn k'u bɛ ka labɛnw sabati ka ɲɛsin anw ka Maliba ma bɛ minnu kɔnɔna na dugu min bɛ yen n'o bɛ ka awɔ i k'a dɔn kunsiw ma o de bɛ Bamakɔ o de b'o kofɔ a k'o de siratigɛ la min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye k'a fɔ awɔ i k'a dɔn u ye nin ko kuma ninnu u y'a ɲɔgɔnnaw fɔ a bi waati dama damaw bɔ tuma bɛɛ u bɛ to ka ninnu fɔ ambassade min bɛ anw fɛ yan ale kɔni y'a awɔ i k'a dɔn américains bɛɛ lajɛlen wele u mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u k'u cogo dɔn sabu yɔrɔ minnu bɛ yen ni awɔ i k'a dɔn bingani waleya tigilamɔgɔw n'u b'u ka sɛbɛndenw kɔnɔ n'u bɛ fɛ ka bingani waleya ta ka ɲɛsin u ma a bɛ awɔ i k'a dɔn ambassades a b'olu kofɔ yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye Mali yɛrɛ ka baarakɛ yɔrɔw ye a b'olu kofɔ a bɛ an ka aéroport ba ninnu a b'u kofɔ min ye hôteliw a b'olu kofɔ ani restaurants fo ka taa se min ye awɔ i k'a dɔn tulobilenw n'o bɛ européens kofɔ olu ka ca fan minnu fɛ dɔgɔ a b'olu caman a b'olu kofɔ ambassade min bɛ yen n'a bɛ américains ka ambassade kofɔ a ye nin tabalen in gosi ka nin cika in di a kɛra juin kalo tile 16 o ye kunun ye an kɔrɔ a ko n'i y'a jateminɛ min ye awɔ i k'a dɔn kalo 3 kɔnɔ awa kalo 3 kɔnɔ nin ye awɔ i k'a dɔn a siɲɛ 4 de ye awɔ i k'a dɔn Amérique ambassade a b'a jira n na k'a fɔ terroristes kunsinnen bɛ yɔrɔ min ma k'o ye awɔ i k'a dɔn Bamakɔ ye a ko n'i y'a jateminɛ maliyɛndenw awɔ i k'a dɔn anw kɔni wulila an bɛ nin kibaruya an y'o mɛn dɔwɛrɛ tɛ ko f'an ka an cogo dɔn an k'an janto a k'o de siratigɛ la a min ye awɔ i k'a dɔn dɔgɔkun 5 awɔ i k'a dɔn yan'u cɛ i k'a dɔn k'a fɔ kuma caman bɛ yen o kun fɔra a jirala k'a fɔ min ye awɔ fasodenw yanni nin ka fɔ jamana ɲɛmaa minnu bɛ anw kunna olu yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ waati tɛmɛnenw na an y'a fɔ yan a bɛ waati dama dama bɔ y'a jira k'a fɔ awɔ i k'a dɔn olu kɔni b'u cɛsiri k'a lajɛ lakana bɛ se ka boli yɔrɔ caman fɛ cogo min o de siratigɛ la anw ka finitigiw kɔni kɛra ka aéroport k'a sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn min ye cité administrative n'o ye awɔ ministres n'u ka gouvernement caman olu bɛ yɔrɔ min na i k'a dɔn k'a fɔ u y'olu awɔ i k'a dɔn yɔrɔ caman sɔnsɔn o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'i ye jateminɛ kɛ pont donda ani bɔda pont 3 bɛɛ lajɛlen u y'olu fana sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn nka hali bi u ka dɔ fara a kan min ye awɔ i k'a dɔn kibaruya kɔni an kana négliger ɲɛ don an kana mago sa k'a sababu k'a ye an ka taa ciw la nka u n'a ta bɛɛ an k'an janto a k'o de siratigɛ la Amérique ambassade awɔ i k'a dɔn olu kɔni y'a jira jumadon kalo tile 6 san 2022 n'o bɛnna mai kalo ma n dɔgɔ awɔ i k'a dɔn u ye attaque dɔ k'o kun kan ka kɛ anw fɛ jamana in kɔnɔna na nka yan'u cɛ anw ka cɛdenw y'u jɔ u jɔyɔrɔ o tɛmɛnen kɔ
dɔwɛrɛw fɔ tuguni min tɛ o si ye nka an bɛ bali ka na min ye kunu sa min ye awɔ i ka dɔn ambassade a y'a jira k'a fɔ ataki awɔ i ka dɔn américain ka ambassade a ko ataki dɔ labɛnnen don a bɛ na ɲɛsin awɔ i ka dɔn anw ka jamana in ma min ye gouvernement o jabalaw caman bɛ yen k'u bɛ fɛ k'olu sɔnsɔn o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u bɛ fɛ ka tiɲɛni ta ka ɲɛsin anw ka aéroportw ma yɔrɔ minnu bɛ yen ni occidentaux nanzarakulu bilenw n'u bɛ taa yɔrɔ minnu na a n'a ɲɔgɔnna caman o de kama américain y'a jira u ka mɔgɔw la k'u k'u cogo dɔn u sen da yɔrɔw u k'olu dɔn u k'u farati nka nin ko bɛɛ lajɛlen na Amérique labɛnnen don nin kama koyi sabu cɛdenw b'u bolo minnu sɛbɛkɔrɔ labɛnnen don maliyɛn denw b'o la minnu labɛnnen don awɔ i ka dɔn ni a ko cin jogi i ka dɔn k'a fɔ o b'a sɔrɔ olu wulila i ka dɔn k'an ka se ka lakana min boli k'o boli o kumana anw ka fasoba in kɔnɔna na an fana bɛ min fɔ o de ye jamana ɲɛmaaw ye u k'u cɛsiri u ka wuli ka jɔ kɛ min bɛ se k'a to awɔ i ka dɔn lakana hali bi o bɛ boli cogo min Bamakɔ kɔnɔna na n'o tɛ dɔgɔ waati tɛmɛnenw na ni hakili b'a la Bamakɔ yan anw yɛrɛ fɛ yan n'u ye wuli ka jɔw kɛ ka awɔ i ka dɔn ataki caman o ta ka ɲɛsin awɔ i ka dɔn anw ka Bamakɔ ma min ye awɔ i ka dɔn n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ awɔ Bamakɔ yɔrɔ caman bɛ yen minnu atakira kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ko i b'a lajɛ i b'a hôtel Radisson i b'o kofɔ o kɛra awɔ i ka dɔn novembre san 2015 o tɛmɛnen kɔ o kɛra sababu ye maa 20 olu bɔnɛna u ni na o bɛɛ tɛmɛnen kɔ nord sud o fana atakira o kɛra awɔ i ka dɔn mars kalo san 2016 o fana tɛmɛnen kɔ restaurant min bɛ yen n'a filɛ ni rue Princesse la n'a bɛ wele ko awɔ i ka dɔn terrasse o fana atakira o kɛra cogo min o ma dogo maa si la o kɛra mars kalo san 2015 min ye campement Kangaba min bɛ ba kɔfɛla in na nɔgɔ bingani waleya tigilamɔgɔw ye bingani ta ka ɲɛsin o fana ma o kɛra le 18 juin san 2017 nin fɛn fɛn filɛ nin nin bɛɛ awɔ i ka dɔn groupe minnu bɛ yen n'a bɛ terroriste kofɔ n'u ye nin bingani waleya kɛ nka kab'o don fo bi kuma o kuma min mana fɔ ko ninnu bɛ fɛ ka wuli u bɛ fɛ ka bɔ u bɛ fɛ ka fɛn o fɛn min kɛ o b'a sɔrɔ min ye awɔ i ka dɔn anw ka cɛdenw u ye misijugu ta gere ma o tuma an bɛ dugawu kɛ yarabi hali bi ala ka awɔ i ka dɔn a ko kɛ o cogoya kelen min bɛ se k'a to anw bɛ kisi cogo min Nouvelle Horizon dɔgɔ nin y'u ka babu ye Mahamani Ture awɔ i ka dɔn i bonya b'a la ale ka fasiri don Marima ka ɲɛmaa bonya a diyara n ye maa lasɔminen o ye Suba ye ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni soit de Bamako n bɛ bɔ ni a ye Omar Angoyiba dɔgɔnɔkɛ a kumara ɲɛma a y'a jira k'a fɔ ko mun ye base militaire mun n'o bɛ Mali tɔgɔla Minakakaw fɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Barikani ale ye o base militaire k'a tile di an ka lakanabaaw ma ko siga tɛ fɛn mun na ko ni Irisiw ka kɛlɛkɛcɛ an bɛ don min na ko bi o base militaire mun n'a bɛ Minakakaw fɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko kibaruyaw kɔni sɔrɔla ko mun ye Irisiw ka kɛlɛkɛcɛ minnu n'olu bɛ anw fɛ yan ɲɛma k'u kɔni taara u dagayɔrɔ kɔni bɛɛ daga in kɔnɔna la mun ye fasirikɛba ye n'o de Umar Angoyiba ye a ko nin bɛna kɛ mun ye baara belebele mun n'a bɛ kɛ sababu ye an ka jamana kɔrɔnfɛn fan minnu bɛ yen ɲɛma n'a bɛ Bamanciw tigɛ kɔnɔ k'a bɛ se ka minɛ ka bɔ Bamanciw tigɛ o kɔnɔ cogo min na mun ye Umar Angoyiba a y'a jira k'a fɔ ko mun ye tile 2 tɛmɛnen kɔfɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Faransi kɛlɛkɛcɛ minnu n'olu tun b'an ka jamana kɔnɔ n'an ko Barikani u ka base militaire minnu n'a bɛ Minakakaw fɛ yen ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ k'u ye a base militaire ka a tile kɔni di an ka sɔrɔsilakaw ma an bɛ don min na ko bi nka mun ye Umar Angoyiba ye a ko kibaruya kɔni sɔrɔla k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin dagayɔrɔ in ko a dira an ka lakanabaaw ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Irisiw ka kɛlɛkɛcɛ minnu n'olu bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati na n'u bɛ ka an ka sɔrɔsiw ni k'u kalan kɛlɛ la ni ka formation ɲuman ni k'u di an ka sɔrɔsiw ma ɲɛma u dagayɔrɔ kɔni taara bɛn mun ye nin Minaka base militaire o kɔnɔna u la a ko i bɛ na ye k'a fɔ k'u ni kɛlɛkɛminɛ caman de ɲɛma k'o de taara don nin base militaire o kɔnɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka tigɛ cogo min na mun ye Bamanci minnu kɛlen bɛ ka taa daga k'a bila mun ye kɔrɔnfɛlamaw da la u bɛ se ka wuli ka bɔ u da la cogo min na Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a bɛ ni kana kalo damadɔ bɔ mun ye Minaka yɛrɛ a n'a nɔngɔndugu bɛɛ lajɛlen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Bamanci jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko État islamique ɲɛma k'u ka wuli ka jɔ fanga bonyalen don kosɛbɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na wa u ka laɲini yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ka taa yɔrɔ kɔfɔlen n'a bɛ Minaka n'a nɔngɔndugu ninnu kofɔ ɲɛma ka taa o k'u dagayɔrɔ ye o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kɛlɛ caman ko o kɛra u ni GCA ni ɲɔgɔn cɛ hali dɔgɔkun tɛmɛnen na k'u ni gaciya ka taa fara MCA ani an ka lakanabaaw k'u ye masala ka sɔ ka a kɛ ta la ka Fatirikɛ b'a ka fɔ la mun ye Irisiw ka kɛlɛkɛcɛ minnu filɛ ka t'u dagayɔrɔ kɔni bɛn ni kan kɔnɔna in ma an bɛ don min na ko bi ɲɛma ko a kɔni bɛ ka sababu ye mun ye État islamique n'a bɛ diinɛ marifatigi ninnu kofɔ laɲini mun kun b'u kɔnɔ ka laɲini ka bɔ ka bin ji la ten cari Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko in kɔni ko a bɛna gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya o sabu kɛ mun ye nin kɛlɛ mun n'a bɛ senna nin waati in na n'a bɛ terroriste kɛlɛ kofɔ an ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko kɛlɛ fɛnɛ don
kɛlɛ mun na a kunnafoni na a nafa o ka bon kosɛbɛ a espionnage ka maaw den filɛtiri fɛ ko o nafa k'o ka bon kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Barikani kɔni bɔra ka nin base in ka a di an ka lakanabaaw ma n'i ma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko Barikani kɔni ko a bɛ n'i tulo kɔni k'o da filɛtiri la ka ko ninnu jate minɛ o de hukumu kɔnɔna la n'i ma i bɛ na ye k'a fɔ ko janto yɛrɛ n'a ko o kɔrɔcogo k'o ka ɲi kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la hali bi fatirikɛ ba mun ye Umaru Angoyi Ba ye a y'a yira k'a fɔ ko hali waati mun na Faransɛw kɔni u bɛ nin base in k'a tile di an ka lakanabaaw ma a ɲɛma k'u taatɔ k'u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna taa ka siga tɛ fɛn mun na u bɛ n'u hakili sigi ka jateminɛw kɛ kunnafoni minnu n'olu bɛna sɔrɔ ko ninnu na u bɛ se ka bɔ kunnafoni ninnu kalama cogo min na o de hukumu kɔnɔna la a ko hali an ka segin an kɔ dɔɔni a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Afrique kalo tɛmɛnen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Faransi surasiw kɛlen ka base dɔ k'o di an ka lakanabaaw ma gosikaw fɛ yen tile fila o kɔfɛ tile saba o kɔfɛ ko mun ye su dɔ kɔni ko o taara ye o de hukumu kɔnɔna la ko a donni kama ko mun ye Faransi kɛlɛkɛcɛ ninnu ye ne ma k'u ye jalaki ta ka bi an ka lakanabaaw ani irisiw ka lakanabaaw bɛ nin yɔrɔ kofɔli in na k'u ye jalaki ta ka bi olu kan nka fatirikɛba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye an ka autorité n'a bɛ fanga marabaaw kofɔ u y'a yira waati tɛmɛnnu na k'u tɛna jɛn n'a ye abada Faransi ka na k'a bɛna anw espionner ka n'a fɔ k'a bɛna anw surugu bɛlɛn wa k'a fɔ k'a bɛ jalaki dɔ fana ta ka anw sɛgɛrɛ ko an tɛna an da gulɔbaranisigi bilen koyi wa an bɛna kuma fatirikɛba kɔni ka fɔla mun ye Umaru Angoyi Ba ye a ko nin ko in kɔni ko a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ mun ye irisiw yɛrɛ ni Faransi kɛlɛkɛcɛw cɛ ko a baara ko a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ fatirikɛba ka mun ye Umaru Angoyi Ba ye a ko Menaka yɛrɛ mun filɛ nin ni Menaka jateminɛ k'a lajɛ Menaka ale sigilen bɛ yɔrɔ mun na zone n'an k'a ma ko 3 frontières Mali Niger fo ka taa fara mun ye Burukina kan o bɛɛ lajɛlen yɔrɔ sirafara dɔ kɔni bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye Menaka o kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko mun ye irisiw ka kɛlɛkɛcɛ mun taalen filɛ ka t'u ka daga sigi base militaire Menaka kɔnɔna la ni ma a bɛ kɛ sababu ye jadi siw fɛn fɛn de bɛ yen an ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ ka Dakar u bɛɛ lajɛlen na kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye Suwade Bamako ale kɔnɔ Umaru Angoyi Ba dɔgɔninkɛ ale ye sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la ale Umaru Angoyi Ba kelen Suwade Bamako dɔgɔ ale de kuma bɛ a ko min ye aw ka dɔ boni tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen terroriste ko filɛ nin ye tuguni ka anw ka sira wɛrɛ ka tɛgɛ da kan min bɛ se k'a to aw ka dɔ Mali ani Niger an kana se ka kalanso ɲɔgɔn na a ko État islamique u bɛ fɛ k'u yɛrɛ kɛ aw ka dɔ yɔrɔ in tigi ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Ansongo o mara aw ka dɔ u bɛ fɛ ka yen ta k'a bila ba la a ko n'i y'a jateminɛ Umaru Angoyi Ba a ko groupes armés terroristes ko hali bi k'u bɛ ka juguya ani waleya jugu dɔw ta aw ka dɔ ni ka anw ka jamana sɛgɛrɛ jango tɛ min bɛ tali kɛ population minnu bɛ kɔrɔ yan fanfɛla in fɛ ka aw ka dɔ olu n'u ka dugumisɛnnin dɔw bɛ yen k'olu kalannen bɔ ɲɔgɔn na a ko de siratigɛ la Ansongo ani Ayiru ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ Niger frontière a b'o kofɔ i ka dɔn k'a fɔ k'u filɛ nin ka sira de da ka yɔrɔ in tigɛ min bɛ se k'a to aw ka dɔ gɛlɛya bɛ se ka wuli aw ka dɔ population yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i y'a fɔ kunnafoni sira fɛ k'a jirala k'a fɔ min ye aw ka dɔ armée min bɛ yen n'a bɛ aw ka dɔ u ɲɛsinnen bɛ État islamique n'u dorosolen bɛ o la k'olu kɔni filɛ ka wuli ka jɔ kɛ yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ Ayiru kofɔ Ayiru a bɛ Niger mara kofɔ Ansongo o ye ba Maliba ta ye o ye anw yɛrɛ bange dugu ye a ko de siratigɛ la nin dugu minnu filɛ nin ye ko bamaciwaleya tigilamaaw k'u bɛ ka aw ka dɔ sira tigɛ ka kɛ sababu ye maliyɛn minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka bɔ Mali la ka taa Niger yalima minnu bɛ bɔ Niger aw ka dɔ ni ka na Mali la ka sira tigɛ aw ka dɔ olu ɲɛ a ko nin ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ maa kamana guwa État islamique sira kelen min bɛ yen n'a bɛ bɔ Niger ka na Mali la yalima min bɛ bɔ Mali la ka taa Niger aw ka dɔ filɛ ka taa janda o sira in na k'o sira in datugu maa kana se ka tɛmɛ cogo min a ko nin ye fɛn ye fɛn min kɔni kɛra sababu ye maa caman bɛ yen minnu kɔni bɔra Gawo ni k'u kunda aw ka dɔ Niger mara kan u bɛɛ tilala ka segin n'u ka bolifɛnw ye ni ka na aw ka dɔ Gawo a ko hali n'o y'a sɔrɔ ɲinifɛn ma fɔ maa ye u bɛ min nɔfɛ fɛn ma fɔ maa ye an kɔni bɛ don min na ko bi sira in kɔni u y'a datugu fatirikɛba ko a ko nin ye waleya de ye waleya min ni hakili b'a la u y'a kɛ aw ka dɔ ko waati laban ninnu kɔnɔna na anw ka siraba dɔ fana kan min ye route nationale numéro 16 hali bi o bloquelen don a datugulen don maa minnu ka baara don Katiba Serma aw ka dɔ olu de ka baara don u ye embargo de ta k'a sigi nin yɔrɔ in na Douanza ani Boni o fanfɛla ninnu na k'a sira ninnu k'olu datugu taali tɛ yen seginni tɛ yen a ko min ye kabako dan ye maa minnu bɛ bɔ Moti Sevare Segu Bamakɔ a fɛn fɛn y'i kunda nin sira in kan a bɛɛ tilala ka sigi sabu sira tɛ yen min bɛ Douanza ni Boni kofɔ ka sɔrɔ ka taa anw ka duguw la o sira tɛ yen bilen n dɔgɔ n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye aw ka dɔ Niger
oni anw ka dugu ni ɲɔgɔn cɛ ka sira tigɛ ka na tigɛ anw yɛrɛ ka yɔrɔ in na nin cogo in na fɛn do fɛn min n'a bi maa kamana guwa a ko nka nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ ninnu bɛ ka waleya juguw de fana ta tuguni n'o ye ka civiliw awa i k'a dɔn k'olu bɔnɛ u nin na État islamique sen b'a la Yadagali ka cɛdenw fana awa i k'a dɔn olu fana sen bɛ a la a ko min bɛ ka kɛ anw fɛ yan o waleya jugu kelen awa i k'a dɔn o de bɛ ka kɛ Niger nka min bi maa kamana guwa ONG ko in dɛ o de ka lajɛ sabu ONG dɔ bɛ yen ONG sahélienne awa i k'a dɔn Ouest africaine olu y'a jira k'a fɔ nin waleya minnu filɛ nin ye jateminɛ kɛ civil minnu kun bɛ bɔnɛ u nin na Burkina Mali Niger a civiliw awa i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ kabiri sɔrɔsiw y'u ka baaraw daminɛ n'o y'a sɔrɔ civil kun ye 100 ye civil bɔnɛta a nin na k'o kɛra awa i k'a dɔn 200 ye o tuma na an bɛ don min na i ko bi ko civiliw kɔni bɛ ka bɔnɛ u nin na wa u ka sow bɛ ka tila u la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u ka baganw u ka lekɔliw nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ ka awa i k'a dɔn tiɲɛ ala ni awa i k'a dɔn bamaciwaleya tigilamaw olu ye a sababu ye a ko tuma na an bɛ don min na i ko bi fɛɛrɛ ka ɲini Burkina Mali Niger min bɛ se k'a to nin waleya minnu filɛ nin n'o bɛ ka kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na a waleya ninnu olu bɛ se ka dabila cogo min nin blocus kura min filɛ nin Mali ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ o ye fɛn ye fɛn min n'a bi maa kamana guwa wa min yɛrɛ kun bɛ yen n'o bɛ ban Maliba in kɔnɔ Boni ani awa i k'a dɔn douanza fanfɛla la fɛɛrɛ ka ɲini min bɛ se k'a to a ko ninnu bɛ lawuli cogo min fasodenw ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min n'o tɛ a ko sa a bɛ ɲini ka kɛ damatɛmɛ wale ye Umaru Ongoyiba nin y'a ka fasiri ye a bi sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko Soir de Bamako o ka bidon bɔli mun ye Umaru Ongoyiba ye Soir de Bamako an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ i jɔ dɛ minnu sigilen bɛ Bamakɔ kuma caman na yan dɔgɔ kuma in filɛ nin ye ko in bɛ cogo min ko in an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ka kalan dɛ kosɛbɛ anw minnu bi jamana fa minnu gɛlɛ bɛ yen anw b'a dɔn anw ka cɛkɔrɔbaw bɛ yen an ka musokɔrɔbaw bɛ yen kosɛbɛ musokɔrɔba yɛrɛ bɛ so a kun kan ka taa seli kɛ nka sira tigɛra a bɛ taa wa a tɛ taa maa t'a dɔn bilen n dɔgɔ dun ye fɛn ye fɛn min n'a kuma ka ca ka sira tigɛ anw ye sisan sa ne yɛrɛ ka village n'o ye Ansongo ye ka sira da o ni Niger fana ni ɲɔgɔn cɛ n dɔgɔ n taatɔ don han e tɛ se ka taa n taatɔ don haramu i tɛ taa a ka haramuya n bɛ taa hali n'u ye wallahi n bɛ sɛbɛn f'i ye n bɛ taa e bɛ taa la hawla n dɔgɔ e t'a kalama i bɛ taa kɛlɛ la jamana in bɛ position min na cɛkɔrɔba bɛ yen musokɔrɔba bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen n dɔgɔ fɛɛrɛ bɛ ɲini u ka na a bɛ taa u nɔfɛ de ka na n tɛ taa kɛlɛ la dɛ o fɛrɛ de bɛ kɛlɛ digi yan ko ne ye kuma de digi ne arajo baara kɛ ne hakili la k'i bɛna taa ayi non marifatalaw bɛ yen ne hakili la k'i bɛna ayi fana sa marifatalaw bɛ yen n bɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ni denba hali ni olu yɛrɛ deli ka ko bɛɛ kɛ u k'u ti na u ti na u tɛ se ka sigi yan o barajuru bɛ yɔrɔ min u bɛ yen de dɔn i bɛ boli ka na ka dɔw tɔw to yen minnu ka maa ti Bamakɔ yan yɛlɛma se tɛ minnu ye ni ko nɔgɔyara ne segin ne bɛ taa mun f'olu ye fosi yɔrɔ a kuma ka ca kosɛbɛ bon nin de fɛɛrɛ a ye Asimi wele a ye Sadio wele Sogɛli ko kala ma a ye Sogɛli wele situation a ka gɛlɛn dɛ kosɛbɛ siratigɛ min donna la nin ye o tɛ yɛrɛ dɛ o tɛ yɛrɛ ye siratigɛ in tɛ yɛrɛ ye dɛ u k'o bɔ a la u ka fɛɛrɛ kɛ embargo mun n'a bɛ Boni ni douanza cila la ɲɛma awɔ péage sara in ka ɲi mais a ye taa sara yan fɛ o de ka ɲi ala ka ɲɛ ka da non mais min f'i ye Sogɛli ka jugu a ka maa ninnu ma koyi Sogɛli ka jugu politicien ninnu ma dɛ a bɛ ko de lajɛ min b'u ni tɔɔrɔ k'u sɔgɔ yɛrɛ k'u blessé ka sɔrɔ k'i a b'o de kɛ ka sɔrɔ k'a kɛ b'aw k'a ma fɛn kɛ ne m'a ko kunu ɲɛla bɛ nin kana ne fa o ayi kunu wa n'o bɛɛ kɛra o ko Sogɛli y'a dama tɛmɛ bɛɛ y'i ta fɔ a dun b'a dabɔ a kama de n b'a dabɔ a kama de n dɔgɔ a bɛ dɔ blessé ma o a bɛ ala cɛ ala k'a ni sababa bɛɛ ya Rabbi ama kosɛbɛ ɲama indicateur du renouveau indicateur du renouveau ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye ayi baba ne m'a fɔ n bɛ taa o BT de m'a fɔ yan ne bɛ t'u nɔfɛ de transport bɛ na ou bien ne bɛ t'u nɔfɛ a banna walayi kosɛbɛ a bɛ kɛ ten walayi Malikɛ ONG ninnu fasiriw de b'a sɛbɛn anw kɔni ba anw ta ye fɔli ye o n'o tɛ ONG ninnu caman bɛ yen u bɛ min na a dɔnnen don n'i ko a bɛ dugawu de kɛ walahi a dɔnnen ala k'a ni sababa bɛɛ ami nɔgɔ an ka taa an bɛ taa indicateur du renouveau n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye mun ye OD ye a kumara ɲama a bɛɛ na taa mun ye faramafɛn dama ye olu de bɛ ɲɔgɔn kiɲɛyɔrɔ k'o dɔn an ka taa mun ye affaire Mohamed Cherif Kɔnɛ na ale ka affaire na a ko fɔra a bɛ kiiri bunakun kɛnɛ a b'o kofɔ Cour suprême mun ye fasirikɛba ye n'o de o de ye a ko procureur général mun na ale bɛ Cour suprême kɔni kunna i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye affaire Mohamed Cherif Kɔnɛ o zole mun n'o dara mun ye arabadon n'a bɛ bɛn juin kalo tile 15 ma mun ye Mohamed Cherif Kɔnɛ ani ka taa fara mun ye procureur général de la Cour suprême ɲɛma k'u ɲɛ kɛra 4 ye fasirikɛba ka fɔ la a ko nka mun ye Mamadu Timbo ye n'ale de ye procureur général de la Cour suprême
mu ɲɛmaa ba ye ɲɛmaa ko mun ye kibaruya kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale man ka kiiri in kɔni ka a tigɛ mun ye o de ye a y'a yira k'a fɔ k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Sheikh Mohamed Sherifu Kɔnɛ nin donni in kama n'o bɛnna arabadon ma juin kalo tile 15 san 2000 ani san 22 ani maa mun tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mun ye Cour suprême kɔnɔna la o de tun ye maître Kasimu Tapo fo ka taa fara mun ye maître Mariamu Jawara ani magistrat dɔw Mohamed Saïd Sen ani ka taa fara mun ye Dramani Jara o kan mun ye fatirikɛba ye n'o de o de a ko waati mun na laɲini kɛra téléphone min maa ma de bolo ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka téléphone ni ka a bila kɛnɛ ma o de hokumu kɔnɔna la maa mun ye kɛnɛ yɛrɛ k'a dayɛlɛ o de ye procureur général Mahamadu Timbo ye a ye kɔnɔ kɔrɔfɔ ka a dayɛlɛ nka yanni a ka kɔrɔfɔ dayɛlɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maa dɔ bɛ yen n'o de maître Kasimu Tapo ale y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na comme bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye kiiri kɔni ko a bɛ mun ye Sherifu Mohamed Kɔnɛ cɛ ale ni mun ye Cour suprême ɲɛmaaba n'o de ye Mahamadu Timbo ni ɲɔgɔn cɛ ko sira foyi tɛ Mahamadu Timbo bolo k'a fɔ ko a b'o kiiri kɔni ko o bugunatigɛ k'o kɛ o de hokumu kɔnɔna la mun ye Mahamadu Sherifu Kɔnɛ a ka mun ye Kasimu Tapo olu kɔni y'o sariya k'o bɔ ka binti cali ka mun ye fasirikɛba ye a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ko in kɔni ko a gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara kiiritigɛla dama ni ɲɔgɔn cɛ article 10 ni article in ko tan n'i y'a kɛ tan a bɛ taa yan fɛ n'i ye nin article kɛ tan a bɛ taa yan fɛ ɲɛma a ma ɲɛ mun kɔ i bɛna ye k'a fɔ ko kɔrɔfɔ ko a nana di mun ye Sheikh Mohamed Sherifu Kɔnɛ yɛrɛ ma jalaki talen bɛ ka ale mun ni ka a sɛgɛrɛ kɔrɔfɔ dilen waati mun na mun ye Sheikh Mohamed Sherifu Kɔnɛ ma a ko fɔlɔ k'a bɛ foli ta ni ka maître Tapo ni ka ale sɛgɛrɛ o sabu kɛ maître Tapo k'a nakun tɛ abada ni ka na ale kɔni ka ale Sheikh Mohamed Sherifu Kɔnɛ k'ale lajɛya ko ka ko a nakun ye ka kiiri kɔni ne ko o lajɛya o de siratigɛ la mun ye Mahamadu Timbo k'u kɔni y'a laɲini a fɛ k'a fɔ ko ale tɛ se ka kiiri kɔni kɛ cogo si la u tɛna jɛn n'a ye abada ko ale ka kiiri kɛ nka ko n'i ye sariya dɔ fana bɛ yen n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ ko k'a fɔ ko Mohamed Sherifu Mahamadu Timbo ale min ye procureur général de la Cour suprême ɲɛmaaba ye ko k'a fɔ ko ale tɛna se ka nin kiiri kɔni kɛ ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko sariyaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ k'u bɛ fo k'a fɔ k'u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nka a ma ɲɛ mun kɔ mun ye u ye ɲɔgɔn ye wɛrɛ k'o boloda n'Ala de ye juin kalo tile 22 yira na nin kiiritigɛla dama avocat ni magistrat wa ɲɛma k'u bɛna taa masara ka sɔ k'a kɛ tala kura ye ko a da ko a bɛna ja jɔn na a da bɛna ja Mohamed Sherifu Kɔnɛ la wa a da bɛna ja mun ye Cour suprême ɲɛmaaba n'o bɛ Mahamadu Timbo procureur général a da bɛna ja ale de la wa ɲininkali to min ko a bɛ sigi sɔgɔmada in na kunnafoni filɛ nin an y'a sɛbɛn ka bɔ indicateur du niveau ale kɔnɔna la maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de maa min ma i ka ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye Prosper Ki ale ka fasiri bɛ n bolo kɔrɔ Prosper Ki a kuma bɛɛ a kumana fasiri min kɔnɔ a bɛ la révélation n dɔgɔ a b'o de kofɔ délinquance financière a ko yalima ni yuruguyurugu ani nin ɲamili jugu nafolomugu min bɛ yen n'u y'a hɛnɛmu yalima don dɔ bɛna se min an bɛna bɔ nin miliyari baden min bɛ yen n'a taara yalima an bɛna a bɔ a tiɲɛ yɛrɛ kalama don dɔ wa a ko n'i ye jateminɛ kɛ kumaw cayalen don kosɛbɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na tew kɔrɔ yalima awa i k'a dɔn boisson sumalen min baw olu ka boisson mana sigi kumaw de bi caya maliko kuma dɔgɔ o de bi senna fan bɛɛ fɛ a ko Mali min n'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ fanda de naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ko fandanya k'o bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ fo k'a dama tɛmɛ a ko nka an bɛ don min na ko bi fɛn min kɔni bɛ yen n'o ye wulibali o de ye k'a dɔn k'a fɔ an ka kadiri dɔw bɛ yen civil ani sɔrɔsiw min ye anw ka sɔrɔ bosonba dɔw bɛ yen président kɔrɔw min ye awa i k'a dɔn ministre kɔrɔw diinɛ ɲɛma kɔrɔw diinɛ ɲɛmaw a n'a ɲɔgɔnna caman siga tɛ min na bulogu tɛ min na ninnu ye miliyari u y'a fara ɲɔgɔn kan de awa i k'a dɔn k'a hɛnɛmu a b'u jufa kɔnɔ awa i k'a dɔn min ka d'u ye u b'o de kɛ ba Maliba in kɔnɔna na a ko nin ko min filɛ nin dabalibanko don wari mugu jamana in wari faso wari k'a cɛ k'a bila i kun ka kɛ sababu ye min ye jamana ye k'a bila gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen ni an bɛɛ lajɛlen bɛ ka an yɛrɛ ɲin'a kɔnɔ bi dɔw bɛ 20 sɔrɔ o tɛ ka ye dɔw bɛ ka miliyɔn ani miliyari dɔw bɛ k'o fusugu a ko Mali kɔnɔ min ye awa i k'a dɔn ministre de la justice waati dɔ kuma sera a n'a jɛɲɔgɔnw fasoden ɲumanya guloki k'o ta k'o d'u kan na min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn tiɲɛnikɛlaw olu bɛ ndaraki cogo min k'u minɛ min nɔ yera a la o ka taa bila kaso la kaso min bɛ yen n'o bɛ kɛ misali ye ɲɛma bɛɛ lajɛlen ma yalima maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma a ko yalima an tɛ tile k'a fɔ wa n'i ma su bugɔ dɔgɔ ɲɛnama a t'i sɛbɛ dɔn a ko an ka sigi kɔ dɔɔni Alpha Umaru Konare ale ka san dan a y'o min kɛ jamana in kunna dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ miliyardɛri fɔlɔfɔlɔ olu yera Mali kɔnɔ awa i k'a dɔn fonctionnaire o waati ninnu de kɔnɔna na a ko yalima ninnu sera ka nin miliyari ba in u sera k'o sɔrɔ cogo di ka fasodenw kɔ kan ni ɲininkali to min a sigira a ko délinquance financière yuruguyurugu ani ɲamili jugu ka faso nafolo k'a hɛnɛmu k'a bɛɛ cɛ k'a bɔ yen a tɔ nana juguya waati min na o bɛ Ibrahim Boubacar Keita fanga a b'o ko fɔ ala farala kan Fasiri b'a ko ten koyi san 7 o kɛra tirikitɔrɔgɔ la a ko ni san 3 kun farala nin kan a kɛ san 10 Mali yɛrɛ de tun bɛ kɛ c'est tout c'est fini min ye awa i k'a dɔn jamana tiɲɛbaw
a yurugu kebaw olu kun bɛ jamana in minɛ k'a dafiri pi a ko k'a lajɛ nin waati in kɔnɔna na min ye famille présidentielle o ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ni away k'a dɔn a ka maaw ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a n'a somaw a n'a terilakaw min ye away k'a dɔn maa caman bɛ yen minnu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ a n'a ka ministre dɔw bɛ yen ministre minnu fana ye tiɲɛnikɛlaw ye a n'a ka premier ministre minnu n'a jate yɛrɛ dɔnnen tɛ san 7 kɔnɔna na baro minnu bɛ yen n'o ye RPM disibaw ye ani a ka député minnu bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen ninnu ye min kɛ jamana in kɔnɔ affaire ko min kɛ jamana in kɔnɔ ala de a dɔnba ye dɔgɔw ka bɔ ye min ye sɔrɔ busonba dɔw bɛ yen olu fana faraliw kan koyi hali diinɛ ɲɛmaa dɔw bɛ yen nin bɛɛ faraliw kan a ko n'an ko an b'a fɔ minnu kɔni kɛra sababu ye Mali b'a k'a sigi a sentigɛ kɔnɔ ka ban Mali kɛ c'est tout c'est fini k'a dafiri pi dɔgɔ a ti jate ka ban a ko kuma na wari m'u ye hali n'u y'a suɲɛ yanni fɛɛrɛ ka kɛ k'a don lakana sira fɛ an ka sɔrɔdasiw ka lakana sira fɛ ani jamana in yɛrɛ kuma bɔli sira fɛ maaw dɔw wari kasa bɔlen in u b'a ta k'a don dakabana sow de la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen so ninnu yɛrɛ dɔw bɛ yen u ti jɔ Mali kɔnɔ koyi u bɛ taa jɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ u ka away k'a dɔn yɔrɔ minnu bɛ yen minnu kan ka kuraya u b'olu kuraya min ye furuw bɛ kɛ ka di musow bɛ furu ka di denw ma o furuw kɛtɔ miliyariw ni miliyɔnw caman o de bɛ fusugu away k'a don sira fɛ denw b'i bila ka taa kalan na fan wɛrɛw fɛ nɔgɔ ninnu ye fɛnw ye fɛn min dugumasakɔrɔ ninnu ye min ta k'a cɔnjɔ anw ka jamana in kunna Masirikɛba ko a ko yalima ninnu ye fasodenw ɲɛji bɔli min kɛ nin cogo in na fasodenw tɔɔrɔli min kɛ nin cogo in na yalima nin bɛɛ bɛna to ten wa abada a tɛ se ka to yen ayi a tɛ se ka to yen e ko ten ya a tɛ se ka to yen ɲɛma kana nin fɔ yan ayi a tɛ se ka to yen a bɛ se ka wuli a bɛ wuli ayiwa waati de ka dɔgɔnɔ ta a bɛ wuli a bɛ wuli dɛ ayiwa ɲininkali kɔni to min sigira a ko yalima nin ko in nin bɛɛ bɛna se ka to tan wa a ko o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye fasodenw ye an bɛ don min na i ko bi a ɲininen don an ka kiiri tigilamaw fɛ u ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na min ye away k'a dɔn minnu kɛra sababu ye k'an ka sɔrɔ ɲagami nin cogo in na ka fasodenw sigi u sentigɛ kɔnɔ nin cogo in na o bɛ se ka minɛ cogo min a ko n'o tɛ Ibrahim Boubacar Keita a taar'i da dayɔrɔ laban na ka sɔrɔ min ye away k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw minnu b'a nɔfɛ o ma se ka kɛ fiyewu SBM ale minɛna nin ko in da fɛ a taar'i da ka sɔrɔ away k'a dɔn a ma se ka sɛgɛsɛgɛ ni k'a ɲɛdɔn n dɔgɔ min ye tigɛjuguw ni banbaw ni tiɲɛnikɛla jugubaw dugumasakɔrɔw minnu y'u sigi away k'a dɔn faso in kuma k'a sɔgi k'a bɔ k'a ban tayi ka jamana in bila away k'a dɔn sentigɛ kɔnɔ kule bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ ko jamana in ye fantandugu ye ka sɔrɔ u bɛ don min na i ko bi V8 de bɛ ɲɔgɔn da u ka so kɔnɔ ka sɔrɔ u bɛ don min na i ko bi mobiliw de bɛ jɔlen basiw birilen b'a kan hali a bɛ kɛ min ye u t'o dɔn n dɔgɔmajɛ ye waritigiya faamu cogo a ko min ye nin ko bɛɛ ye an ka ɲɔgɔn ɲininka dɛ Bakari Togo la i hakili b'a la waati tɛmɛnenw na sɛnɛkɛlaw ka ɲɛma a nana ni k'a bila away k'a dɔn kasobon na sabu a jirala k'a fɔ ko a ye fantanw ka wari dɔn a y'o hɛnɛmu miliyari caman nka an bɛ don min na i ko bi Bakari ka kiiri tigɛra cogo min bɛɛ bɔra a kalama wa Bakari Togo la ɛlɛ ni away k'a dɔn a bɔra o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye away k'a dɔn yen ka fisa ni yan ye SN Bolt cogo SN Bolt numéro 1 Bubu Sise a tanbɛ hali bi maa t'a dɔn Bubu kɔni danna yɔrɔ min a taara kɔsɔkɔsɔ fa sen fila bɛ tɛgɛrɛ fɔ a nɔfɛ maa min bɛ yen n'o bolila n'o fana ma se ka Bubu sɔrɔ nka a tanbɛ o ye cɛman Ibɛri Kulubali Nɔgɔ Kulubalikɛ a ye laada lakile ale taara Telimani na a ye laada a y'a lakile Kulubalilakaw ka baara ten a taara kɔsɔkɔsɔ ale taara Telimani de la nɔgɔ an ka cɛba taar'i da belebele k'a Mayiga walahi a ko k'a bɛɛ bɛ k'a ɲɛna a bɛɛ bɛ k'a ɲɛna ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ k'a to kasobonba la fo ka t'i da kosɛbɛ Kulubalikɛ taara na ndɔgɔ ninnu tan bɛ kɔsɔ min ye away k'a dɔn ninnu dun ye maaw ye minnu ni Ibrahim Boubacar Keita u jɛra jamana in nafolo bɛ ɲaami waati min a kɛra u ɲɛna a ma kɛ u kɔ dɛ a k'o ka bɔ yen min ye premier ministre min bɛ yen ni away k'a dɔn Mande ma se ka premier ministre n'a bɛ ko fɔ n'o ye madame Buhari Fili Sisɔkɔ ndɔgɔ ale fana tun ye maa ye min tun bɛ Mali ka sɔrɔ n'a ka sɔrɔ bolo sɔrɔ o ministeriya la hali avion min bɛ yen n'o bɛ away k'a dɔn avion présidentiel ko fɔ minnu da ma se ka dɔn ni muso away k'a dɔn k'o y'a sɔrɔ ale de tun bɛ a ko ka bɔ yen ninnu bɛɛ ye fɛnw ye fɛn minnu ni an man ka ɲin'u kɔ sabu jamana yɛrɛ tuguni a sobaden dɔw bɛ yen k'olu ta ni k'olu feere a feerela sɔrɔ busonba minnu ma olu dɔnnen don wa u ka lisi o bɛ yen an ka bɔ yen dɛ an ka taa armée yɛrɛ la min ye généraux dɔw bɛ yen i k'a dɔn ninnu ka waati minnu fana kɛra milliardaires ye a dɔw minɛnen don nka yalima a bɛɛ minɛna wa ɲininkali to min a sigilen don a ko tuma na ŋunuŋunuw kɔni y'a jira k'a fɔ maa caman bɛ yen minnu kɔni bɛ ka wari sara yalima kuma in ye tiɲɛ ye wa to min a sigilen don a ko nin bɛɛ ka bɔ yen maa dɔ bɛ yen n'o ye cɛdɔ burankɛ ye Karimu Keita i to a ma k'a taara kɔsɔkɔsɔ awuzubilayi yafa dili ala kama yafa dili awuzubilayi mina sitani rajim yafama a fɔ ma yafima dɛ a fɔ dafili tu dafili i bɛ ka tile la e m'a fɔ ne ko Karimu y'i tɔ ma ye abada a fɔ tu dafili tu dafili
ndo Karim Keta minya away kado l'enfant prodige awa o de sabede do awa kado ka fo ni min fleni afana ni ko ka milliardaire u bobe Karim bu bola wa kan ni jamana milliard chama min dara jamana koka wala haliya ko bi chugo di o to menen go ka boy journaliste min be noye Burama Touré o fana ka ko be chugo mina elma dondo kiriti la mo o nye ambina bwa kalama wa mali kura min be na kuma bi ka fo abi wati jambo faso do sigile do kanim be laje min bi se ka to away kado jamana yi abi gela mina ambi se ka bwa la chugo mi anga wari minu be nu ya manger nu ya henemu o se ka fo no chugo mi ka juluguru fo no ka nem fo no ambi se ka anga waru ta chugo mi note anga na nyua nega ko le Mali est un pays pauvre mais malien ado be les plus riches Mali te fanta jamana sa mo wili ne ka mawa kli nyaka minyama Mali te fanta jamana wallahi afo yuzu kulubale ne te koy afo yuzu kulubale de kulubale ke tara koto ay te kulubale boala nodu atara de ko ne mala tade ay chema goni la chema ne valzi kele tara koso valzi kele wala re tatu ko jugora na be ay molonti de ka moto taxi ni nyini kata ni ka soro ka kabla ka kumbe datu ka o furula nala che o kɛra tali asigile iba fɔ ko ne a fɔ faso ɲɛmaw ɲɛna u ka wuli koyi armée ko ye tiɲɛ nka an ka wari caman de tanbɛ a taara dɛ a caman wari taara dɛ marché dɔw bɛ yen olu marché ka sɛgɛsɛgɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ parce que ne kɔni ɲɛ t'a la hali bi engrais feerelatigɛ dossier a fɔra waati laban ninnu kɔnɔna na k'a bɛna wuli a bɛ wuli mais a ma wuli a dun o y'a ni de ye an ni don wa o ka bɔ yen san dɔw tɛmɛna i bɛ ka tile la u ye terrain kunkolow commandé terrain kunkolo joli don kutubu milliard joli don n'a da fɛ terrain kunkolo ko ye terrain kunkolo ko in a ka ɲɛɲini hali sini o ma se ka ɲɛɲini a ka ɲɛɲini ko dɔ y'a fɔ ɲɛna ko ni terrain kunkolo ko in ko n'a affaire wulila diɲɛ don o don ko fali bɛ sange kɔrɔ milliardaire caman bɛ yen Gawusu minnu bɛ yɛrɛ yira ni fɛn b'a la bi k'a caman bɛ taa dɛ terrain kunkolo bilahi a caman bɛ tugu cɛman nɔfɛ terrain kunkolo ko in a ka wuli n'a wulila diɲɛ don o don n'u b'a wuli u ka kɛrɛnkɛdaw suwa k'a bɛɛ sɔgɔ n'o tɛ bilahi a caman bɛ tugu Bubu Sise nɔfɛ u bɛ taa sɔgɔsɔgɔ ka t'a la dɛ wa a ka ca opérateur économique kunda de faso miliyariw k'a ta ten k'a dun k'i sigi n'a ye bɛnja la i yɛrɛ yira fu la a banna sa i t'a don mais il faut faire travailler les gens ayi abada i bɛ taa mobili min jɔ a valeur plus de 40 millions a jɔlen bɛ basi birilen b'a la o 40 millions a tilan jeune 40 a banna bɛɛ million kelen kelen wari ma bana ma ban ou bien a kɛ jeune 20 ye bɛɛ 2 millions i k'u bila u ka baara kɛ a f'u ɲɛna dɔrɔn n bɛ san 3 d'i ma ou bien n bɛ san 4 d'aw ma a ye n ka million 40 ye a y'a segin ma a k'a wari tɔ fɛ i b'u suit de kan'u t'u yɛrɛ ma dɛ u suit a banna n'i y'a ye min bɛ k'a tiɲɛ dɔrɔn a minɛ la baarakɛla tɛ a ma ban ma mais k'a don mobili la ka taa datugu mais k'a don bolifɛnw na ka taa datugu k'a don sow la u datugulen don min bɛ k'olu dɔw kɔnɔ ala de y'o dɔnba ye walahi ala ka yafa ma ami awɔ ala ka ɲɛ ka d'a ma ni ala sɔnna a bɛ ɲɛ ɲɛmɔgɔw ka wuli pour que a ka se ka ɲɛnabɔ o bɛ kɛ o de ɲuman tɛ Gawusu waati in sera de yan an bɛ taa ɲɛmɔgɔw ka wuli k'a lajɛ an bɛ taa an ka taa ɲɛma aujourd'hui n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye bisimila hali bi o aujourd'hui kelen kɔnɔna la maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye Amadu Bamba Ɲanka kosɛbɛ Amadu Baba Ɲang a ko i bɔlen filɛ k'i da don kiiri bunna kumu kɛnɛ kan a ɲɛsin mun ye yuruguyurugu o kɛlɛli ma ko siga t'a la an ka kiiri bon ko an bɛ don min na ko bi ko dossier caman ko o dalen b'u ka tabali o sanfɛ wa a dossier ninnu ko a ka kalan fo k'a fɔ ko a ka kalan ɲɛma mun ye fatiri kɛ baa ye o de ye Amadu Bamba Ɲanka a y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban ninnu kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko mun ye Mali marabaw fanga kalifalen don maa minnu la nin waati laban na n'o bɛ transition fanga o kofɔ u kɔni ye mun ye jigisigi k'o di malidenw ma mun ye yuruguyurugu o kɛlɛli o la o n'a ta bɛɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye dossier girimanba dɔw bɛ mun ye an bɛ don min na ko bi o dossier baw ɲɛma n'o o ko n'a ma sɛgɛsɛgɛ k'a kolo k'a bu a kolo n'a bu k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ɲɛma ko baara in ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ malidenw ma a ko n'i y'o dossier belebele ninnu jateminɛ k'a lajɛ loi d'orientation et de programmation militaire i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka miliyari 1,230 o ye belebele ye parti ko o ye dossier belebele a ko o loi d'orientation et de programmation militaire mun na a filɛ nin ye k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Laji Burama olu y'a sigi sen kan a sigi kun de dɔwɛrɛ an ka lakanabaaw maramafɛn bɛ se ka saga d'u ma cogo min na k'u jo ni ka cɛtaw bɛɛ lajɛlen k'o kɛ a baara ninnu kun kan ka daminɛ 2015 ni ka taa a bila a 2019 o la a ko n'i y'o o loi d'orientation et de programmation militaire in jateminɛ k'a lajɛ ne ma ko contrat 13 contrat 13 o signera o contrat 13 o musaka ko a bɛ ti jɔ min ye CFA wari miliyari 236 a ko o contrat 13 in na ɲɛma ko ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra k'a ye k'a fɔ o contrat 13 in na contrat damadɔ b'o la ko management ko a sɛbɛkɔrɔ kɛra o la o contrat fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn de ye k'i bɛ na ye k'a fɔ ko management ko a kɛra contrat min yɛrɛ la ko a bɛ ti jɔ fo CFA wari miliyari
fila ani million kɛmɛ ani 30 o contrat mun ye ɲɛma n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko an ka avion 6 super Tucano o sanni ko la ko mun ye a yira k'a fɔ ko mun ye nafolo mun na a burujara o fɛ k'a bɛ ti jɔ sɛbɛn wari miliyari 2 ani million kɛmɛ ani 30 o la mun ye fatiri kɛ b'a ye a ko an ka bɔ yen hali bi ko an ka taa i bɛ na ye k'a fɔ ko hali bi o contrat ɲɛsinnen ninnu ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye contrat belebele dɔ fana ko o siɲɛna contrat mun n'a bɛ tali kɛ an ka aéronef ka aéronef san ka di jamana in ma i bɛ na ye k'a fɔ ko a yira k'a fɔ ko manchement mun o fana kɛra o kɔnɔna la k'a bɛ ti jɔ sɛbɛn wari million kɛmɛ ani 10 ani 8 a n'a kunkanfɛn o la ne ma ko fana bɔlen ka fɔ ka bɔ yen contrat mun n'a fɔra ko véhicule blindé mun n'an k'a ma ko marodeur ani o pièces ni ko o yɛlɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko nafolo mun fana na a dunna o bolo fɛ k'a bɛ ti jɔ million kɛmɛ 4 ani 50 a n'a kunkanfɛn k'a bɛ ti jɔ o la hali bi fatirikɛba mun ye Amadu Bamba Niang a ko hali bi ni loi d'orientation et de programmation militaire n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko min ye sɛfo wari miliyari kɛmɛ 4 ani 40 ko ani 6 ko o de bɔra walasa mun ye lakana yɛrɛ o bɛ se ka na mun ye Bamakɔ yɛrɛ o kɔnɔna la cogo min na a ko ko o miliyari kɛmɛ 4 ani 40 ani 6 o la ani million kɛmɛ 3 ani 80 ani 1 a bɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye kɛlɛkɛcɛw bɛ se ka ta cogo min na mun ye lakana yɛrɛ bɛ se ka na Bamakɔ n'a nɔnkan dugu la cogo min na ko o nafolo in ko a bɔra ka to o sira fɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko o nafolo kofɔlen mun n'a bɛ miliyari kɛmɛ 4 ani 40 ani 6 a b'o o kofɔ ne ma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko a yira k'a fɔ ko a dunna fo k'a fɔ ko a dunna sabu kɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye fatirikɛba ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka lakanaba minnu n'olu bɛ jamana in kɔnɔna la yan o bɛ polisilakaw kofɔ ka n'a bila mun ye gendarmerie maaw la garde nationale b'a yira k'a fɔ ko mun ye sujɛti dɔw sanna ko o ye 1000 samara dɔw ko samara dɔw sanna ko 1000 ani 500 o ye samara pɛriw ye o bɔlen kɔfɛ ko mun ye chemise mun n'a bɛ don polisiw kana ne ma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko 5000 ko olu bɛɛ lajɛlen yera an ka jamana kɔnɔna la chemise 5000 polisiw bɛ min don k'u jɔ n'a ye o perikali polisiw min ko Gawusu ta ɲɔgɔnna fɛnkɛ de ye 5000 don dɛ o mɛtiri joli ye 200 ni 30 5000 don o mɛtiri kelen yɛrɛ b'o bɔ 5000 don 5000 de don o ɲɛna Ala bɛ yen bilahi Ala bɛ yen ne kɔni ta ne ka wari b'a la o n'u y'a dun ne ka wari b'a la ne ti n ta yafa dɛ fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko n'i ye nin ko in jateminɛ k'a lajɛ o miliyari kɛmɛ 4 ani 40 mun n'o bɔra ɲɛma k'o ka kɛ ka lakana yɛrɛ sabati mun ye Bamakɔ yɛrɛ a n'a nɔngɔndugu kɔnɔna la maa t'a dɔn ko o nafolo kɔni ko a bɛ taabolo min na i n'a fɔ ko bi ɲɛma a ko k'an ka bɔ yen hali bi k'i bɛ na ye k'a fɔ ko dossier kalamanw bɛ an ka justice ka tabali sanfɛ koyi malidenw bɛ fɛ ka dossier mun ni ka a kɔnɔ ko k'o don an bɛ don min na ko bi i bɔra k'i da don envers mun na n'a bɛ Bakari Togola ka envers ko fɔ ɲɛma k'o ye dossier mun n'a dalen bɛ an bɛ don min na ko bi kiri maaw ka tabali o sanfɛla la maa t'a dɔn ko o ko k'a bɛna kɛ cogo min na o fana bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ɲɛma ko dossier mun fana n'a bɛ kiri bunna a kun kɛnɛ ka nin waati in na yakili b'a la i bɛ ka fanga a bɛ bi dɔɔni mun kama juillet kalo tile 11 n ka n'a bila 12 la san 2020 i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye faali dɔ kɛra Imam Mamudu Diko ale ka misiri da la maa minnu ye o faali kɛ ɲɛma ko o dossier ko o bɛ yen mun ye fasirikɛla ye a ko hakili jiginna k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye commandant de la force spéciale antiterrorisme bɛ yen n'o bɛ force sati kɔfɔ commissaire Omar Samake an bɛ don min na ko bi ko ale bɛ bolola ka ɲɛsin o baara in ma hali bi maa t'a dɔn ko o ko fana ko a bugunnatigɛ ko a bɛ cogo di o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen hali bi fatirikɛba mun ye Amadu Bamba Niang a y'a yira k'a fɔ ko dossier mun fana bɛ yen n'an ka kiri maaw kan ka ta an bɛ don min na ko bi o de ye an ka jamana soba minnu bɛ yen n'a a feerela i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na a feerela mun ye opérateur économique minnu ma maa minnu n'u tɛ siran Ala ɲɛ u tɛ siran a kilan ɲɛ u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'u ye nafolo mun di ko a tɛ nin yɔrɔ in sɔrɔ ɲɛma k'u ye o nafolo bɔ ka to o sira fɛ ko o dossier kalaman ko an bɛ don min na ko bi ko o bɛɛ lajɛlen bɛ kiri maaw ka bolo kan ko kiri maaw n'a b'an ka justice ko fɔ ko fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka nin dossier girima minnu n'a bɛ yen ɲɛma ko fɛɛrɛ kɛ ka malidenw kan an lakunna la joona a bɛ se ka faamuya cogo min na nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ aujourd'hui ale kɔnɔna la Amadu Bamba Niang ale ye sabanikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la wallahi hali bi dɛ Adjetou Kalilu Kourera a ye min fɔ tiɲɛ don dɛ toujours c'est les mêmes personnes qui cherchent hali bi olu de bɛ fanga ɲini na dɛ siga t'a la dɛ olu de bɛ fanga ɲini mais an kɔni bɛ min fɔ jamana famaw ye u ye dossier c'est-à-dire Malikɛ de min fɔ c'est vrai tuma dɔ la ma maa tɛ kiiri baara cogow dɔn kosɛbɛ a ka suma ale b'o fɔ mais maa tɛ u ka baara kɛ cogo sinon n dɔgɔ engrais feerela tɛ yen a dossier c'est des milliards qui ont été engloutis à manger n'importe comment o ka bɔ yen
min yɛrɛ bɛ ko yɛrɛ c'est-à-dire u kan ka wuli Chine ye terrain kunkolo d'a ma dɛ Russie ye terrain kunkolo d'a ma dɛ c'est-à-dire Soudan dɛ Sud-Afrique ni non c'est-à-dire terrain kunkolo ka na terrain mana d'a ma a ka na quoi mais terrain kunkolo fɔlɔ-fɔlɔ minnu bɛ yen n'a wariw dira a wari taara position min na a taara yɔrɔ min bilahi a milliardaires u k'a ɲɛɲini sa u bɛ yan ala a ye terrain kunkolo ko y'a ɲɛɲini sa wallahi a bɛ yan terrain bi boli Bamakɔ Kayi a dama min dayirimɛ b'a la ka tɛmɛ Dukotow fɛ ka tɛmɛ Mayinaw fɛ ka taa terrain a tɛmɛ o tɛmɛ a bɛ wari min suuru o burusi kɔnɔnaw na ala de b'a dɔn wallahi c'est de l'économie pour ces villages là k'aw nafolo bɔ mais k'o bɔ dɔw k'u da o kan k'o dun o terrain kunkolo ka dɛsɛ ka na ka terrain kunkolo la wuli ka bɔ n'a ye Korofina ka taa n'a ye GMS da la k'a jɔ yen a jɔra yen an ye tɛgɛrɛ fɔ a danna yen o y'a sɔrɔ an ɲa ka tile la ministre ye mɔgɔw don terrain kɔnɔ ka taa n'u ye Kayi o ye min kɛ sira la a bɛ kalo 4 bɔ o yɛrɛ ye hɛrɛ ye wa o y'a sɔrɔ ka wari bɔ an ka jamana kɛsu kɔnɔ dɔw y'o manger a manger a kɛra min ye a ka manger ou bien n'a kɛra min ye o k'o fɔ dɔrɔn a ka mɛn a banna c'est très simple a ti ɲɛ koyi Asimi anw tɛ Asimi kɔ koyi an bɛ Mali de kɔ dɛ Mali do dɛ an tɛ Choguel kɔ an bɛ Mali de kɔ kosɛbɛ n'i y'a kɛ ka ɲɛ an b'a fɔ n'a ma ɲɛ don min an b'a fɔ dɛ wuli ka jɔ kan ka kɛ min nɔfɛ Choguel o ni maa ninnu b'a la han u b'a la a y'u ɲini u bɛ yen ala k'a di sababa a ye daw sɔgɔ a k'u ɲini aw mago bɛ million dama na ka baara kɛ baarakɛlaw u bɛ baarakɛlaw yɔrɔ dɔw u tɛ wari d'olu ma abada minnu b'a manger u b'u minnu fana y'a suya u ɲɛ b'u la hali bu bɛ mɛn ja la o bɛ ɲɛ wa n dɔgɔ bɛ n ka madame fo Awa Jalo k'a Jalo Gafuri Awa k'a Jalo k'a ka bisimila n'o ye fɛn kumasoba in kɔnɔna la madame Lala bɛ an ka foli b'a ye o kumana Gawusu Keyita n'an ye dɔ kɛ kuma na aw ka ɲi nka dɛmɛbaw minnu fana bɛ kɛ sababu ye k'an encourager an ka to ka kuma kɛnɛ in dalen don 76 33 43 03 n'i ka publicité bɛ yen a bila ka na an b'a kɛ cɛmancɛ la n'i y'an wele na dɔrɔn an yɛrɛ bɛ t'i nɔfɛ siga foyi t'a la o kuma Gawusu a lajɛ i k'an bila an ka taa sugu kɔnɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkannikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkannikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkannikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ o tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 76 75 n ko 98 17 76 45 abeka asola ka kile bɔ fan lajɛ ni ka taa a nɔfɛ aw minnu kun bɛ yen n'aw kun jɔrɔlen don château dilannen bɔ ka ban bɔnbu minnu bɛ yen n'olu bɛ k'a kɔnɔ a jɔrɔ banna pewu abeka asola u ka dagabana bɔnbu minnu bɛ yen n'an k'u ma ko pɔnpe asola a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlɔ in na pɔnpe ACEDC kuran pano a b'a bɛɛ lajɛlen ta min ye aw ye k'a dɔn dagabana pano ye k'a daminɛ 335 waati fo ka taa se 50 waati ma aw minnu bɛ yen ni aw haminen don batiri ko la abeka asola nana jɔ aw jigi kɔrɔ u y'u kɔnkɔn fa dagabana batiriw la n'an k'u ma ko batiri lithium ka kuran mara aw ye k'a daminɛ kilowati 10 fo ka na se aw ye k'a dɔn 2 kilowati ma n'o ye kilowati 2 ye min ye batiri indu ye ale bɛ se ka mɛn aw bolo k'a daminɛ san 6 fo ka taa se san 10 ma batiri wɛrɛw b'u bolo n'u b'u wele ko batiri gel n'o bɛ koren batiriw n'o bɛ o kofɔ min ye dagabana ondulɛriw ye a sugu bɛɛ lajɛlen u kɛn bɛ ka cɛ ni ka na n'a ye aw ka nimisi wasa kama ondulɛri hybride o yɛrɛ fana o bɛ sɔrɔ u fɛ yen ondulɛri qualité o qualité min bɛ yen n'aw mago b'a la a y'aw jigi kɛ abeka solari an balimaw abeka solari kɛn bɛ ka lampadaire qualité sugu bɛɛ lajɛlen cɛ ni ka na n'a ye aw ka lafiya kama o de kama waati bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ an ye n'an bɛ ɲininiw kɛ an k'an jija an ka hakili sigi yalisa an kana taa kɛ an yɛrɛ ma jugu ye abeka solari o filɛ nin ye sotiba l'école min filɛ nin ye n'u k'a ma ko lycée Mamadu Mokhtar Ba o carré ba in kɔnɔna na aw ye k'a dɔn abeka solari aw bɛ a cogonen ye ni wulili ka gɛlɛ aw maa minnu ma aw ka nɛgɛjuru ci Bakalu bɛ ale ka numéro o ye 71 08 81 84 a ɲɛmaaba yɛrɛ o de ye Ablaye Keyita ye a ka nɛgɛjuru sira o ye 79 11 73 16 abeka solar e kɛra tile ye anw bolo mɛ cogo tɛ tile min na Wato de sumuke yɔrɔ nin ye premier du mɔnɛ i tɛ n'o minɛ fɔlɔ o bɛ sɔn k'o san jeliba ma dɛ jɔnkala fisɔn nin tɛ ka di ni dun ye den kura bɔlen dɔrɔn ni ye fisɔn tonton nin ye den koyi ma
de ko ba ni fasa da kaka de ko mona na tani muso no bega na de ko masaka ni Gawusu ya bane wa yama me segin kura kana kuma sokono ajaranye kosobe ahoy ni baraji cho arajo inura fm ye ikono to ani nani to mi munuru duru amela selike wati na kabojila koroji wore dala kunyumani wore dala nega durusra 76 33 43 03 manyana ndo awai kadu ikache kunga kafulifi arasu balaira age balaira bewa balaira be kuna kumbe manjumana dumuni ay dumuni do blaka fesa ay ni al ni balaira ba do aka balolo no ne ka mango balaira ngo ni keletige isade e bi nimbla e ka che ko pla ko 50 euro e bala balaira ne ngo betere est ce que e makoroni tandurla ke buru tandurla kono e bisabay ameteme on jamani foka ta kliba Gawusu alaba bitaso wati bikatadi wati bikatacho ngai ka buru ni makoroni fano before de finessa anyo manje ko interke ikele dew ay ndo abeni nguru jona asiru ka u melege telela ka kambe mbuluda o kuma sa mi nouvelle horizon kuma kembe akono ndo minya awai ka do CNT minyi wulika joni chesuru kera milliard keme fla ani milliard saba o ko ne bina ke sobuye kalle ko so bilibili binu be local so baw olu jo abike sigaso gawo ani Tombouctou olu be wele ko university conseil national de transition no be CNT ko fo ale ye awai ka do ya maria di o bara o kechu ko fe akoni je temeneke kunu kalo kletani woro 2022 conseil national de transition CNT olu ko ni wuli ka jokke ka jenai ka jira ka fo minya awai ka do university kura minumbe mo fora kerengere ni ala mimbe siga so kofo gawo ani Tombouctou a university dunu awai ka do haklina ni mirna mindira ko ka do adafe ana wari ki ka do ko lu jera na ko ingera yoro mi o centre international de conférence de Bamako mami ngumbe akene ka no o ya nyamai o de awai ka do CNT re nyama bay no yem maliki jawi akoni 7 fleni awai ka do ma ni o sugandi e bay ka fo ma minum votera keme ani wulonfla lu jera nai minye mashite mingo ni ajira ka fo ko ale ma jenai o ba jira ka fo do na na tolo hali no ya soro sebe ngaja wati se kama ambo meleke ka kurutelela o ko se ka family sura ko bismillah nyama aujourd'hui ne be mbolo do me bonne ale muye Kasim Tira ale kumalendo akoko muye M5 RP a comité stratégique ame domna kombi ali biko abaka fara kuraide muye maître Mohamed Ali Batili ale naka parti politique to mumbe nanka mako faso de olu koni ame domna kombi olu bora M5 RP a comité stratégique a konala muye kibara koni ko abora kabiti chari muye jouer kalo kleta anane samba fla ane samuga ane fla na fone munna ayre bolono blalendo muye faso de yere anyema bano de maître Mohamed Ali Batili fe gaira ka fo ko muye M5 RP a comité stratégique ko oluta la bi ko oluta alashini gaira ka fo ko masoro dore fe ba be ni ka wati ni boko muye M5 RP a comité stratégique ko na fone mundo obedi akene ka oluka nyema ba ko no be maître Mohamed Ali Batili ko fo kale te kibara fo kalama ula odo kumu ko na la ayira ka fo ko muye maître Mohamed Ali Batili wira ayira ka fo ko dona na tawla ma chama ne be ko lu bora M5 RP a comité stratégique ko na la o fele bena farnwa ka jere je kulu kelenye dona na tawla ninga M5 RP kura ko ko osigi senga gamu Mohamed Ali Batili aka communiquer ko na la ayira ka fo ko alet na bo M5 RP la de gamu dom na ko bi M5 RP abeta bolum ko ni kan nyama ko ano luka ngule na ko oluti kelenye na fon flani anya sama ka bamu aujourd'hui ale ko na la Kasim Tira ale sebenigala madu mai nyama ibunya obala ndo boya jaranye ndo minya awai ka do halibi ambita ambisi primature ani awai ka do on jabala no be maison de la presse ko fo ndo awai ka do ko courant ati teme oni nyuanje blende ko yi agela ledu nga yena ngata minya awai ka do te koima annambe anna awai ka do te do hanemu ya jira ka fo ko abi kalo dama bo
min ye away ka do ko ko ni tabulu may cogoshila premier ministre Choguel ko kala mayga ale min guye ministre de la communication koroy ani maison de la presse away ka do o nyama ba no be away ka do bajugu dante no bo kofo ko ingonnana min ye eda la presse no ye de même min bita kanyeshi kuna fundila uma ale ni away ka do nyere dingeni ka affaire no be basirige de la touré kofo autorité de la communication o sirafe ako tension min fleni jongo ala away ka do moko hakila ka fo waki temenona ba jigina nga Choguel ka boli laba min geran de do juin galo klita ani saba en 2022 o kera so buye ka ko to wuli koyi boli ngera kene minga abe malikura tasira abo kofo kene ka min ye premier ministre Choguel ko kala maiga ani away ka do ministre de la communication min ye Aruna away ka do Touré olu minu fleni Aruna e kuma min fo ka jira ka fo ko eda la presse ika do ko 2019 2020 ika do ko koni a wari min ye 600 millions kuma min fora Choguel bora ka jira ka fo away ka do kuma ka fana do fo ngoni kera sobuye away ka do ka kuna fundila ka nyama ba ka la dimi Choguel ya jira ka fo ko anguna fundila jango te sebeni ke ba ko lu koni ya leke nzunyi ya leke fen zugu be ni ka le buruja ni ka le doya dande ya jira la ka fo journaux minu mbora away ka do ka kuma ni ngoinga be yi kungle na laje mama shima jagoya ikata fan wɛrɛ fɛ bɛɛ y'i kungilenna de lajɛ o kuma na bɛɛ y'i ka baara kɛ ni kungilenna ye bɛɛ y'a baara min kɛ a ka wuli k'i jɔ k'a jira tile kelen da kelen journal min bɛ yen n'o kɔni bɔra ka Choguel neni yalima k'a fɔ ko Choguel ye son ye a ko waati dɔ kuma sera Choguel n'a bi bɔ n'a bi kuma bɔcogo ni kumacogo a ko olu jateminɛ min bɛ se k'a to jamana kɔnɔdenw bi fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ a bɛ jira k'a fɔ min ye away ka dɔn affaire Basirigi Touré autorité de la communication n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko in bi taabolo min ka Choguel ni away ka dɔn anw ka ɲɛmaabaw u ka away ka dɔn mankan a daminɛna ni o sira in de o kuma an bɛ don min na i ko bi Choguel ni away ka dɔn presse ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maison de la presse a ɲɛmaaba nɔgɔ i ka dɔn k'a fɔ da wulilen don sunkola dɛsɛ min bɛ ka ye ban yalasa ka se ka ko in away ka dɔn ka se k'a nɔgɔya fasiri filɛ min ye away ka dɔn indicateur de renouveau DT ale ka fasiri don marima ka ɲɛma fasiri a ɲɛna kosɛbɛ an bɛ kanuba ni dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen k'u fo ko sabu kɛ mun ye waati a sɛbɛkɔrɔ sira fo k'a fɔ ko a sera a jamana in kɔnɔ maa tɛ sama la k'i bɔ tɛ ko i ma tɛ kɔni an k'a sama kɔni non i ye champion ye tɛ ko i ma ni ko i man di wa baba Adama Belesera ale ni Kalifa Junior wa i b'a sɔrɔ Sambu bɛ ka tasuma ɲini fan bɛɛ fɛ sisan a bɛ ka tasuma ɲini fan bɛɛ fɛ ko f'a ka premier jury nka ɲɛ bɛ Samu na Samu ka premier bɛ Koyita yen dɛ tɛ ko i ma i sigi a ka ɲi ka n'i bolo don verre kɔnɔ a fɛn dɔ b'a la o bɛnɛfundi o yɛrɛ ale nana ye ale fɛn ko a ka wusa Mamadi a ka wusa kosɛbɛ a banna de a banna tɛ ko i ma ka n'i bolo don a kɔnɔ dɛ i kɔni delila o fɛ ka n'o kɛ tɛ ko i ma banna a banna pewu nin ne tɛ ko i ma mi ko joli n'a ye sɔgɔma in na n tɛ filanan di nin ye filanan ye e ko cogo di ayi kɔni nin ye sabanan de ya premier sabanan e bɛ se ka ko Sambu ka teli ne mobili bɛ n'a jɔ waati min 8 heures o b'a sɔrɔ premier mɔna an y'a min o kɛra ayi o kɛra ka sɔrɔ ka dɔwɛrɛ min i bɛ don kumaso kɔnɔ tuguni i bɛ dɔwɛrɛ fana min o kɛra sisan an bɛ jigin an bɛ dɔ min tilela mana sigi dɔ bɛ min ko i ma kɔni a ti maa kɛlɛ o ayi ale ka ɲi de abada dɔɔnin bɛ sɔrɔ wa ayi a ka ɲi sa jama ka ca i fana ko ɲɛma waati sera o Gawusu an tɛ dɔɔnin min a kɛra a ka ɲi tan sa a kɛra a ka ɲi wala jama ka ca n dɔgɔ jama de ka ca san maa kulukulu bɛɛ b'i kunna dun de jɔrɔ wi sonike tɛ ko i ma a fɔ Jibril ɲɛna ko ne ko k'a Touré wallahi baba c'est du bon Dieu wallahi i ta bɛ taa baba faransi a bɛ taa i ka tɛ ko i ma bɛ taa wallahi a bɛ yan tɛ ko i ma i ta in bi yan siga t'a la n tɛ taa dɛ Gawusu ni man ka te min ka ban hali ni yɛrɛ sera n ka te ma ban fɔlɔ a ka ɲi ta sa a ka ɲi wa a ka ɲi o kuma banna kosɛbɛ Ala k'a ni sababa bɛn ami n dɔgɔ a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ko jumɛn de Mohamed Abedi Konte a ka dɔn a ye foli lase an ma a diyara an ye kosɛbɛ o kumana nin waati in na an bɛ kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ fo kosɛbɛ ala mɛ jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo o bɛ kɛ waati na n'i jɔ a ko a bɛ i k'a dɔn ka foli lase min ye Adama Togola ma kosɛbɛ a b'a lamɛn kosɛbɛ Damis k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ kumaso Yusufu de tun bɛ k'a kɔlɔsi kosɛbɛ awɔ ko ne ko k'a sisɔgɔ nɛgɛw tun bɛ Gawusu Keyita bolo Gaston de Fer kosɛbɛ o kuma ni maa minnu tun bɛ k'an lajɛ WhatsApp sanfɛ fonko WhatsApp sanfɛ fɛn Zeno sanfɛ an b'aw fo
ka waliɲuman dɔn minnu kun bɛ radio application yɛrɛ sanfɛ n'o télécharger la Play Store kan an ka foli baw ye minnu kun bɛ an ka TikTok sanfɛ n'o bɛ Nura FM Bamakɔ TikTok ko fɔ an baw fana fo minnu kun bɛ Gawusu Keta o fana ka TikTok sanfɛ o tɛ Gawusu Keta ya Gawusu Keta ni y'o sɛbɛn dɔrɔn o b'a ka TikTok ye o fana an baw bɛɛ fo minnu kun bɛ page Facebook sanfɛ Burama Traoré Jo Bɛrɛn Mamu Kamara Mɔden nin bɛɛ y'ale ka jama ye sabu ale de wasa dun bɛ nin bɛɛ la a b'i pan ka taa fan dɔ fɛ a b'i pan ka taa fan dɔ fɛ ni cɛsiri ni maa ninnu n'u mago bɛ maa la politique a bi yan Bura an ka foli b'i ye i ni cɛsiri Boubacar Traoré Bete e kun bi yan ne yɛrɛ Maminatu den Gafu Jɛman ka Madu Mayiga o tuma ni Ala sɔnna a ma ntɛnɛn don a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an gafe kɛnɛ kan mais sini ye sibiri ye ni Ala ka jɛ ye min ye i k'a dɔn kunnafoni kɛ min bɛ yen n'a bɛ Tunkaranke kɛnɛ kan ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn fɛn fɛn y'an lamɛn an ka foli b'a bɛɛ ye hakɛto bɛ nin kan salima Ala Muhamadu a k'an bɛn inshallah